ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere kamalen I ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka pani na k'i ka fɛn sigi o kun ja Radio Clodi koletigiw aw ye subaga ye nteri Claude jasuya jube Radio Clodi koletigiw la k'i sigi koloni caman cɛla ka tenci dɔw ɲɛ kan fo k'olu ɲɛjɛ bɔ ka dɔw kan tunomi I ko warajugu ka koloni caman kɛ k'i lamini ka dɔw fofo fo k'olu ɲɛ bile ka dɔw bɔ ka turu I ko nakɔtigi fa dɔw b'u ɲɛ kɔmi Radio Clodi koletigiw donc b'aw la nga cɛ n tɛ kelen f'i ye ni Radio Clodi technicien den ko k'ale tɛ se ka ko dilan a to yen a bannen don n'o tɛ a fa ye ko ferekelen caman ɲɛnabɔ wa fiɲɛ karafetigiw aw ni wale ɲuman tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere kamalen I ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka pani na k'i ka fɛn sigi o kun ja Radio Clédou. Le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou. Le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. Papa, maman, papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutoma wole, abe sisi chema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Franole, Camilia Kekile, Kanyon Akilila, Kadugona Kibaria Ninabo. Akritigila
Lamini Kaba si c'est Moutoma, si c'est Djema. Ne Amadou Doumbouya bay wole nga poli la nga miriya nyumana nga poli de vario ker kena mutoye papa mama tonton tanti jeune loup jeune filou voix de Kerinana. Qu'elle manie, n'anime pas qu'elle manie, qu'elle manie, qu'elle manie, qu'elle manie, la mini qu'elle manie, qu'elle manie, Kaba qu'elle manie, qu'elle manie. Voix de qu'elle manie, papa qu'elle manie, maman qu'elle manie, tonton qu'elle manie, tanti qu'elle manie, jeune filou qu'elle manie, jeune loup qu'elle manie. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, oui. Ni mel lamin naka jama wole MPTO. Ani lamin ngelaw tena mutu. Ni Amadou Doumbouya bay wole sunna. Tonton Lamine na kamiriya nyuma bawule de ama balmo bela jele fo ni andun kanye docteur Tabako ka wakati do ntena o tene ambe nyogona soro ka hakilina nyumandi nyoma ka nyogon blastra ka nyogon blastra banaka ka nyogon blastra hakili nyuman kan ka nyogon blastra janatigɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛɛ lajɛlen bolo nɔgɔya la cogo min na o kɛnɛ don Mchelenko yɛrɛ tilenna yɛrɛ denmisɛnninw bɛ di waati min ɲuman sera ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a ɲuman sɔrɔ yan an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ Mali fɔlɔ ala ka Mali kɔlɔsima a kɔni bɛ ka ɲɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ Lamini n bɛ taa Baginda Jakite ko ka foli f'a ye k'u y'u ka bétonnage daminɛ Lamini misiri awɔ i y'a bétonnage daminɛ ko k'a ka foli lase i ma i k'a lase tɔw bɛɛ ma minnu ye dɛmɛ kɛ n'ala sɔnna an bɛ ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka mijaani an bɛ lamɔ fɔ su in na a bɛ Grand Tribugu ani Grand Tribugu ka bɛɛ ko bɛ n'a fɔ ale bɛ Maɲanbugu o ye n denmuso dɔ ye dɔgɔtɔrɔ Naam. Yɛrɛ tilenna Yɛrɛ somɔgɔw i ni ce baasi tɛ i ka kɛnɛ tɔɔrɔ tɛ awa n'a denw baasi tɛ filaninw ma na o mana fɔlɔ Anglican fɔ mun b'an fɔlɔ filaninw k'u ka anglais kalan de koyi siramugu min tɛ a ye dun bɛna se anglais in na dɛ min ka ɲi a ko la a ka di filaninw yɛrɛ ni ye o de b'a diya fa ma ni jagoya cogo cogo k'i bila ko la n'a diyara i ni ye i b'a faamu nka n'a ma diya i ni ye a bɛ gɛlɛya fa b'a si kɛ k'a ka wari don a la ala k'a to u taara min na ala k'a ɲɛnabɔ u bolo foli b'i bolo n b'i yɛrɛ fo k'i ka denbaya fo n'ala sɔnna ma Van bɛ yen baasi t'a la Van bɛ yen baasi foyi t'a la a n'a baw Sali ani Fatim u bɛɛ ka kɛnɛ i b'a fɔ de ko technicien Van
Technicien Van. Musique ka da ye bi dɛ. D'accord. Comment ko so ti pan ka den ka mun. O kɔni a bɛ gɛlɛya. Ayi ko son tɛ pan. Son ti pan den ka mun. A ma siyɛn. A bɛ gɛlɛya. N'o bɔra yan bi tanti Mari fo. Nka min min f'i ye dɔgɔtɔrɔ. Diɲɛnatigɛ ye kanu ye. O kuma nin kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ. Ko diɲɛ dara kanu ma. Diɲɛ bɛ wuli kanu ma fana. I mana kanuya don diɲɛnatigɛ ko o ko la a bɛ ɲɛ i bolo. I mana fɛn fɛn kanu a bɛ ɲɛ i bolo. Ne b'e lajɛ yan tuma dɔ la ti dan sɔrɔ la i ka baara ka di ni kun ye. I ma wari bila foyi ɲɛfɛ. I y'a kanu bila kanu fɔlɔ nana ka adamadenya bila o kɔfɛ. Ka wari bila kɔfɛ. Non kanu nana baara ka ɲɛ o tugura la. Ka adamadenya tugu o la ni min sɔrɔ la sa i y'i wakali siri o la kanu y'a bɛɛ dan mais mɔgɔ mɔgɔ ye wari bila ɲɛ a tɛ ɲɛ i bolo ka wari bila ɲɛ baara ka ɲɛ k'o bila o kɔ ka adamadenya tugu o la ka sɔrɔ ka kanu bila o kɔfɛ e ta bɛ k'a la tile guan parce que don dɔ la ten kɔrɔ i bɛ taa kɛ kogokun gbing ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka ko mais k'a ko kɛra cogo di. Mais kanu fɛn mɔgɔ mɔgɔ ye kanu bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ i bolo mana kɛ fɛn fɛn na ka kanu bila o ɲɛfɛ dɔgɔtɔrɔ fo ka t'i sa de don kuma filɛ nin ye foli kɛ an bɛ tanti Mari fo tanti Mari Ture ale bɛ Badalabugu tanti Mari k'an b'a fo kosɛbɛ tanti Mari dusuma kasalen don an y'a fɔ yan ko ala ka hinɛ taaba la tanti Mari k'ala ka yafa k'a ye ala ka dayɔrɔ sumaya badabada dali ala k'a nɔgɔya ye tanti Mari ani Turelakaw bɛɛ lajɛlen ka da Ketalakaw bɛɛ lajɛlen kan ani Mayigalakaw bɛɛ lajɛlen tanti Mari ka foli do ye o ye. n bɛ n denmuso fo ale tɔgɔ ye Ɲaɲa an ka musokɔrɔba tɔgɔma de don a n'a cɛ bɛ Sabalibugu Kurani na. n bɛ n kɔrɔmuso fa Seyini a n'a cɛ bɛ Sɛbɛninkɔrɔ Wɛrɛda la Mamu a n'a cɛ Mamutu u ye Sɛbɛninkɔrɔ n bɛ n mɔkɛ fo Fuseni ale alimami ye Jikɔrɔni Para n bɛ tanti Fana Mayiga fo ale bɛ Segu Buguni na congé ale bɛ yɔrɔ jumɛn Segu Buguni Segu Buguni u bɛ congé Segu ka mun nanu furakɛ congé olu le est-ce que a dara mun na o tɔgɔ tɛ ko Seku de Segu Buguni ne kɔni bɛ k'a jate o de ye n t'a dɔn dɛ ale sigilen congé yɔrɔ dɔ de don ne yɛrɛ k'i ko Segu Buguni de o b'a fɔ cogo de la o Segu wa Segu teliya kojugu la Segu Buguni u kan ka fɔ Segu Bugu de madame bɛ se ka fara fansiya de komi ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ yen kɛrɛfɛ la congé yɔrɔ de don n bɛ n dɔgɔnin fa Sanba a fana bɛ yen nɔ madame Wologɛma n'a muso Safi bɛ congé n bɛ le roi fana fa bɛ congé monsieur Makalu ale fana ye karamɔgɔ ye école karamɔgɔ a fana bɛ congé ayiwa basi tɛ k'an b'o bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ an bɛ kuma la anéjaculation n sera a fɔ cogo la anéjaculation ayiwa basi tɛ a kɛlɛ b'a fɔ ko nin ye cɛlakaw ka bana ye dɛ anéjaculation ane n ko ye san de ye ane ko tɛ Michel ko ala mɛ fɔlɔ kɛ e tɛ ɲɛdɔn a la ne tɛ ɲɛdɔn a la ɲɛdɔn mɔgɔ bi yan n kɔni ne bɛ ka min faamu nin kɔni na kɔni est-ce que dɔgɔtɔrɔ nin tɛ senateliya de ye cɛlakaw fan fɛ senateliya ye éjaculation précoce de anéjaculation minnu yɛrɛ sen tɛ teliya fɛs o fana tɛ o fana tɛ ayiwa n y'a t'u bolo i bɛ sirafaraw de dɔn Lamini n'o tɛ i t'a tɔ dɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ ne dun fana man jan expert en gynécologie la dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn san 11 est-ce que gynécologie la mɔgɔ b'o kalan kɛ san 11 ne san 12 de fila kɔni a dɔ kɛra san 12 san 13 2008 san 2008 san 14 e dun m'o kɛ ban kan
e m'o kɛ bankan o ayi Oh. e b'a ɲɛ ne b'a ɲɛ dɛ ne b'i ɲɛ koyi dɔgɔtɔrɔ baasi tɛ i y'a fɔ cogoya min na a bɛ cɛlakaw de ka bana ko fɔ mɔgɔ caman bɛ yen cɛlakaw la n'u nana dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ne kɔni n bɛ furubato kɛ n bɛ wasa yɛrɛ sɔrɔ nɛgɛ bɛ n na nka wasa mana kɛ ji tɛ bɔ n'o ye lawan ye ale tɛ bɔ m'a fɔ de o b'a f'i ye ko fiɲɛ dɔrɔn de bɛ bɔ misili ko ma f'i ye m'a fɔ ko minnu sen tɛ teliya fɛs o ye minnu t'a bila ye o a tigi yɛrɛ bɛ tila furubɔto la ka sɔrɔ foyi tɛ yen laban mana o b'a fɔ cogo ayi n kɔrɔ i ka segin a yɔrɔ kan i ko a bɛ ja ko wasa bɛ kɛ fewu nka wasa bɛ kɛ nka ji tɛ bɔ ji tɛ yen o wasa bɛ kunkolo kɔnɔna de yan ayi wasa ni ji in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n ko wasa bɛ kunkolo kɔnɔ i y'a faamuya wasa bɛ kunkolo de kɔnɔ walasa hadamaden yɛrɛ furubato nɛgɛ k'a tigi minɛ o bɛɛ bɛ kunkolo de la farilaji dɔ de bɛ mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ an ka ɲɔgɔn faamu bi ta in ma nɔgɔ jama ka hakɛ to kuma t'a fɔ cogo to ni dɔgɔtɔrɔ bɔra n'a ye an b'a fɛsɛ walasa a ka se ka faamuya dɔgɔtɔrɔ wasa ye fɛn 2 fo 3 ye furubato sira fɛ i ni muso bɛ bololankaran na i bɛ farikolo ka wasa sɔrɔ i ni muso ka di ɲɔgɔn ye a bɛ bololankaran na o ye farikolo ni hakili ka wasa ye n'aw taara baara fɛ o ye wasa dɔ fana ye fɛn dɔ tilalanna fɛn dɔ bɔra n fari la ka taa muso fari la o ye wasa yɛrɛ bannen pepe wasa kɔdan ye o ye o wasa kɔdan nin fɛn dɔ bɔra farila nin mɔgɔ bɛ se ka wasa ka sɔrɔ fɛn dɔ bɔra farila in ma sɔrɔ wa kosɛbɛ n ye wasa 2 min fɔ ale ta ye o de ye sakɛ n'i y'a jateminɛ wasa sɔrɔbaliya in yɛrɛ dɔgɔtɔrɔkan na an b'a fɔ o de ma ko anorgasme y'a dɔn ni an nin bilala fɛn ɲɛ ma dɔrɔn o y'a contraire de ye tubabukan na walama dɔgɔtɔrɔkan na wasa sɔrɔ cogo ka ca maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilama nɛgɛ b'a la a bɛ tila ka furubato kɛ a ka kɛnɛ furubato sira fɛ wa a bɛ tila furubato la a bɛ wasa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hakili la a wasara a furubato ɲɔgɔn fana wasara k'a sɔrɔ ji mun kan ka bɔ a la n'o bɛ kɛ den ye o ma bɔ o de ye anéjaculation o kɔrɔ de ye ji mun kan ka bɔ o ma bɔ a kɔni mana kɛnɛma a bɛ se ka kɛ ji in bi bɔ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fari yɔrɔ wɛrɛ la n'an donna sababu la i bɛn'a faamuya maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u siɲɛ fɔlɔ kabini u ye furubato daminɛ u don fɔlɔ nin b'u la kudayi u tɛ foyi sɔrɔ awɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen fɔlɔ fɛ u tun bɛ fɛn sɔrɔ o y'a sɔrɔ bana t'u la bana kɛlen k'u minɛ sisan o ye mɔgɔ kɔrɔba kunda de ye o b'a fɔ sisan kɔni ne tɛ ka ji sɔrɔ k'a sɔrɔ a tigi dun bɛ ka wasa sɔrɔ fasugu dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ wasa sɔrɔ nka ji in bɛ bɔ dɛ nka ji in bɛ dan sira de la a bɛ taa sugunɛbara la a kan ka bɔ kɛnɛma nka a tɛ bɔ kɛnɛma dɛ a bɛ dan sugunɛbara la a bɛ sira fara awɔ maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ji in tɛ bɔ furubato bɛ kɛ ji in tɛ bɔ wa u bɛ tila furubato fana la k'a sɔrɔ o ma wasa sɔrɔ o fana y'a fasugu dɔw ye ji in tɛ bɔ wa u tɛ wasa sɔrɔ ale ta ye dɔrɔn ten dɔrɔn k'a kɛ ten dɔrɔn ten ka jɔ yen ten ka dan yen ji ma bɔ wasa fana ma sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wasa sɔrɔ ji in bɛ bɔ nka a bɔcogo man ɲi o y'a bɔcogo sugu jumɛn ye ji bɛ bɔ a tɛ bɔ ni fanga ye a tigi b'a fɔ ko ji bɛ bɔ ale la yɛrɛ a tɛ bɔ a kalama a dun ɲɛ bɛ a fari ɲiginnen na ji bɔra nka a kan ka na ni fanga mun ye a ma na n'o ye walama a bɛ tɔni o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko lawa mun kan ka bɔ a tɛ ka bɔ a bɔ cogo la donc n'i ko anéjaculation dɔgɔtɔrɔkan na a bɛ nin de ko fɔ cɛlakaw fanfɛla la n'Ala sɔnna ma nka dɔgɔtɔrɔw nin fɛn in bɛ se ka cɛlaka bɛɛ sɔrɔ cɛlaka dɔw de sugandilen don mun de a bɛ bɛɛ sɔrɔ wa awɔ
fɔlɔ fɛ an ye mun kɔlɔsi o de ye k'a fɔ a ka ca mɔgɔkɔrɔba kunda mɔgɔ minnu b'a ta san 65 ka yɛlɛ n'i ye cɛlaka 100 ta a bɛ se ka ye maa 2 maa 3 wala maa 4 la nka sisan a bɛ ye hali denmisɛnninw la n'a nana don sababu la i bɛna faamuya kun mun na a bɛ ye olu na a sababu ye jumɛn de ye a sababu yɛrɛ ye mun ye farilaji dɔ bɛ cɛlaka yɔrɔ la mun b'a to nɛgɛ b'a tigi minɛ mun b'a to a tigi bɛ furubato kɛ mun b'a to lawa yɛrɛ bɛ dilan mun b'a to lawakisɛw fana bɛ dilan o farilaji ko dɛsɛ bɛ maa dɔw la n'o tɛ mɔgɔ denmisɛnninlama i tɛ cɛ ye i tɛ muso ye aw de b'a fɔ ko denmisɛnnin sisan n'i ye musoya y'a la nin ye muso ye n'i ye cɛya y'a la nin ye cɛ ye dɔgɔtɔrɔw fɛ denmisɛnnin tɛ muso ye cɛ tɛ k'a d'a ka farilaju minnu b'a to a bɛ kɛ cɛ ye walama muso olu tɛ baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ farilaji b'a tigi la muso farilaji fana b'a la musolaka fana bɛ ten nɔ ka fara cɛlaka kan i bɛ taa sɔrɔ a tigilama n'a sera balikuya yɔrɔ de ye aw b'a fɔ ma k'a bɛ ka kɛ mɔgɔtigini ye walama kamalen wagati min na a bɛ ka muso ɲini ale ni ka cɛ ɲini k'a di aw denw ma wagati min na o wagati de la farilaji ninnu bɛ kunu a kunu wagati kelen t'a la o fɔlɔ fɛ a kun tɛ kunu joona mɛ bi an bɛ tile min na hadamadenw fari mɔ ka di mun b'a to u bɛ se ka kunu joona mɛ mun de bɛ k'o kɛ an bɛ ka dumunifɛnw minnu kɛ an bɛ sigida mun yɛrɛ la parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kan hali fɛn minnu bɛ don i nun fɛ fɛn minnu bɛ don da fɛ fɛn min bɛ don donc o bɛɛ de bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ a hadamaden joli la a bɛ taa i fari la mun b'a tɔ a bɛ se ka tiɲɛniw kɛ i fari la donc o de nana n'a ye an bɛ tile mun na bi bi na i bɛ taa sɔrɔ n'a tigilama kɛra baliku ye sisan ni cɛ de don cɛ farilajiw de kan ka caya a fari la ka tɛmɛ muso farilajiw kan ni muso dɔ fana muso farilaji de kan ka caya a fari la ka tɛmɛ cɛ farilajiw kan bon cɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ farilaji min b'a to olu bɛ kɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛrɛ t'olu fari la an b'a fɔ o farilaji de ma ko testostérone dɔgɔtɔrɔkan na ale de b'a to furubato nɛgɛ bɛ cɛ minɛ ale de b'a to cɛ bɛ kɛnɛya furubato ta fanfɛla la ale de b'a to lawakisɛw fana u bɛ dilan ale de b'a to lawaji fana bɛ dilan ale ka baara ka ca dɛ ni maa mun i bɛ taa sɔrɔ a tigilama minɛnw minnu kan ka farilaji in fana dilan n'o minɛn ninnu fana ma kɔgɔ baara don minɛn ninnu bɛ duguma de kuru 2 minnu bɛ maaya kɛrɛfɛ i y'a dɔn an tun ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ dɔw ta tɛ kɛnɛma n bɛ ka mun f'i ye dɔw ta hali n'a bɛ kɛnɛma i bɛ taa sɔrɔ a ka dɔgɔ a kan ka baara mun kɛ a tɛ k'a kɛ walasa minɛn in fana ka baara kɛ n ko ci dɔ bɛ bɔ kunkolo fana la ka na ni tɔɔrɔ dɔ bɛ kunkolo fana la walama fasa mun kan ka na ni ci nin ye ka se ala ma i y'a dɔn ci tɛna se ale tɛna se k'a ka baara kɛ a kɛcogo la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ bɔ jabɛti la parce que jabɛti ka baara ye ka hadamaden fasaw tiɲɛ a bɛ fasabana de bila mɔgɔ la donc fasaw tɛ se k'u ka baara kɛ n'u ma se k'u ka baara kɛ u tɛna ci lase cɛya minɛnw ma walasa olu fana bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na mɔgɔw minnu bɛ accident kɛ i y'a dɔn n y'a f'i ye Lamini ni accident kɛra sisan nɔ banabaatɔ i bɛ taa sɔrɔ kunkolo sɛmɛ ale ni sɛmɛ dɔ bɛ bɔ kan fɛ ka na jigin fo kokolo ninnu yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ kolo furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ hadamaden farikolo fan bɛɛ de fasaw bɛ tɛmɛ o yɔrɔ fɛ ni tiɲɛni kɛra o yɔrɔ in na dama a tigi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a tɛgɛ ninnu bɛ sa walama sen bɛ sa cogoya min na o cogoya kelen in na i bɛ hakɛ to maaya fana gɛlɛya bɛ se k'a sɔrɔ walama hali ni gɛlɛya ma maaya sɔrɔ nin bana in bɛ se ka a tigilama sɔrɔ dɔw ta bɛ bɔ mun na o ye opération ye i y'a dɔn prostate bana mun e bɛ siran ye Lamini a bɛ baliku caman minɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la a kɛra bon yɛrɛ ye fo dɔgɔtɔrɔ k'a opéré ka prostate in bɔ yen walama hali n'a ma kɛ bon ye walasa k'a tigi la ka na dɔgɔtɔrɔ ne kelen tɛ siran prostate ye dɛ Lamini ne bɛ ta dɔn dɔgɔtɔrɔ bana 2 bɛ yen misiri ko Lamini bɛ siran olu de AVC non mais i ye fɛn dɔ de fɔ bana ninnu na dɔgɔtɔrɔ ne bɛ kuma tuba dɔ la kɛ e tɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ k'e bɛ mɔgɔw jatigɛ ne bɛ cɛkɔrɔbaw ye prostate bolo
dɔgɔtɔrɔ hali ni dimi t'e kan n'i ye dimi n'i y'a tigi sigilen dimi cɛla wagati dɔw la o dimi nin i bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la koyi fɛn min farikolo diminen don dɛ farikolo ka dimi ka jugu dɔgɔtɔrɔ ɲɛ dimi ka jugu ɲin dimi ka jugu tulo dimi ka jugu bolo dimi yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ surtout su kelen tɛ tan ni fitiri ko k'Allahu akbar bolo dimitɔw bɛɛ ni hɛrɛ farala fo 7 heures du matin ne y'o nɛnɛ ka ye i bi ni 7 heures sera i bi diɲɛ panka puruti bɛɛ kɛ bolo dimi tɛ se ka fili ka k'i la ala ni 18 heures ni mɔgɔw kɔni bɔra misiri la e ni hɛrɛ fa i bɛ se ka tagama ka bɔ yan fo Gawo i sen na i tɛ bɔ a kalama tɔw da kuma ye wuli kuma ye k'i bolo de ɲunnen di k'i b'a fɔ ko voyage kɛla don ne a ka valise la ka taa n t'a dɔn n'i b'a faamu farikolo diminen don kojugu bon n'o taara bɛn mɔgɔ fana dogoyɔrɔ fana ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ k'a lajɛ dɛ o cɛ man ɲi dɛ ko fɛnkɛ sugunɛ tɛ n'a ɲuman na i tɛ se ka banakɔtaa k'a ɲuman na e tɛ se ka sigi a ɲuman na e tɛ se ka da a ɲuman na i tɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ a ɲuman na dimi de b'i kan sijɛ n'a fɔra ko dutigi kuntigi belebeleba n'a dimi wulila i tɛna se k'i bolo fɛnkɛ ala dɔgɔtɔrɔ a lajɛ dɛ cɛkɔrɔbaw sɛgɛnnen ala k'a nɔgɔya o ye kelen ye i ko n bɛ siran tension ɲɛ AVC o tɛ tension ka baara de tɛ AVC nin ye o a bɛɛ tɛ tension ye o AVC mɔgɔ b'a AVC kɛ ka sɔrɔ tension t'i la k'a sɔrɔ tension t'i la a sababu fanba yɛrɛ ye sigiyɔrɔ kelen k'i sigiyɔrɔ kelen ni mɔgɔ sigilen don yɔrɔ kelen i mɛnna i ye heure 4 ɲɔgɔnna k'i sigilen don min se ma ɲɔgɔn na n'i wulila i taamatɔ la sisan fɛn buruburunin dɔw bɛ to ka k'i sen kɔnɔ o b'a sɔrɔ joli simina joli min simina joli dun wajibi don a ka taa hadamaden farikolo la a bɛ taa se sira dɔ ma a tɛ se ka tɛmɛ a bɛ kɛ kuru de a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ sɔn yɔrɔ la crise cardiaque b'a tigi faga walama a bɛ kɛ fugofugo yɔrɔ la a tigi bɛ fatu ka da ka nɛnɛkili fana sɔrɔ parce que a bɛ fugofugo yɔrɔ dɔw de tiɲɛ n'a joli kuru mun siminen don joli min siminen don n'a taara se kunkolo sɛmɛ yɔrɔw ma joli sira ninnu fana ma o ye AVC ye a tigi la donc hali mɔgɔ mun sigilen don gansan ka tile bɛɛ ban tele lajɛ la walama chauffeur mun bɛ ka mobili boli ka tile bɛɛ ban mobili boli la walama tailleur mun sigilen don ka tile bɛɛ ban a sigilen don ka kalali kɛ a ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ an bɛ ka bana mun ko fɔ tan n'o ye en éjaculation ye sababu wɛrɛ ye mun ye o de ye k'a fɔ ni bon y'a tigi sɔrɔ i bɛ hakɛ to maaya minɛnw yɔrɔ la i y'a dɔn kuru fila min bɛ maaya kɛrɛfɛ an delila k'a fɔ ko an yɛrɛ delila ka kuma bon kan yan o ko la a ma mɛn o ni bon mana o yɔrɔ sɔrɔ o fana bɛ se k'a las'a ma walama hali bon yɛrɛ furakɛtɔ la dɔgɔtɔrɔ fɛ ka d'a kan a bɛ minɛn dɔw de bɔ a tigilama la maa dɔw ta fana sababu bɛ se ka kɛ bon ye sugunɛbara yɔrɔ la walama banakotaga yɔrɔ la dɔw ta ye lɛminɛnpo ye n'o ye infection ye i y'a dɔn sira ninnu bɛ se ka datugu u bɛ se ka geren ka sababu kɛ infection ye n'o ye lawa bɛ tɛmɛ sira mun fɛ mɔgɔ dɔw ta o ye mɔgɔ caman yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ jango denmisɛnninw ta a caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ kunkolola ko de don kunkolola kow don donc siranya i y'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ kabini n'u ma don kɔɲɔso yɛrɛ la siran b'u sɔrɔ dusukun mana pan-pan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase a tigilamaw ma walama dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ furubato ma ɲɛ u bolo siɲɛ fɔlɔ la dɔrɔn kɔfɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye u ka furubato kɛ n'a wagati sera dɔrɔn u ja bɛ tigɛ k'a fɔ ko mun delila ka ne sɔrɔ furubato senfɛ o ɲɔgɔnna ka na an sɔrɔ o b'a to gɛlɛya b'a tigilamaw sɔrɔ dɔw ta ye sigirɛti min ye dɔrɔgu ninnu o fasugu ka ca donc nin bɛɛ bɛ a lase mɔgɔ ma maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ lawa tɛ bɔ kɛnɛ ma nka lawa in i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa sugunɛbara de kɔnɔ ka d'a kan ne k'i ma cɛ fanfɛla la sira dɔ bɛ sugunɛbara yɔrɔ la donc sugunɛ bɛ bɔ o fɛ ka na ɲɛfɛla la ka bɔ kɛnɛ ma ani lawa fana tɛmɛ sira de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn sugunɛbara dayɔrɔ la lawa tɛmɛtɔ la i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ man ka kɛ ni sugunɛ bɛ ka kɛ lawa fana man ka bɔ ka d'a kan datugulan dɔ de bɛ sugunɛbara la mun b'a to ni sugunɛ bɛ kɛ lawa tɛna ni lawa bɛ bɔ sugunɛ tɛ kɛ n'o datugulan in fiɲɛ mana sɔrɔ o la lawa tɛmɛtɔ la a tɛ taa a ka sira ɲuman fɛ clapé awɔ a bɛ don
o kilapeni fɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ sugunɛ bara la sugunɛ dun ale ka jugun lawakisɛw ma a bɛ lawakisɛw faga mun b'a to a tigilama tɛ se ka den sɔrɔ bon kilape mun filɛ nin ye n'ale bɛ sugunɛ bara fana la a tiɲɛ sababu fana bɛ se ka kɛ hali opération fana ye parce que bana dɔw bɛ se k'a tigi sugunɛ bara sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kɛtɔ la k'o ɲɛnabɔ opération sen fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ maga i yɛrɛ ɲuman na kilape in na walama sugunɛ bara da in na donc a da yɛlɛlen bɛ to ten kuda ye a tɛ se ka datugu dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ sira in maaya yɔrɔ la i bɛ hakɛ to sugunɛ sira min bɛ yen nɔ a yɔrɔ gerennen don a geren sababu ka ca donc o tigilama fana i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka minɛn dɔ don o dingɛnin na walasa k'a gerennen bɔ yen pour que a tigi yɛrɛ bɛ se ka lafiya sugunɛ ta fanfɛla la n'o tɛ a tɛ se ka sugunɛ kɛ n'a ko a bɛ sugunɛ kɛ a b'a dimi ka da k'a yɔrɔ gerennen don donc o ye a sababu de ye i y'a dɔn n ye jabɛti ta fɔ donc parce que jabɛti a b'a la sɔrɔ cogoya jumɛn na jabɛti a bɛ hadamaden fasaw tiɲɛ donc ni baara fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛ hadamadenya ta fanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ fasaw de bɛ ciw lase minɛnw ma o ka se ka kɛ donc ni o ci nin kan ka se maa mun fɛ n'o ye fasa ye minɛn mun fɛ n'o ye fasa ye donc o ci tɛ se ka yɔrɔ lasɔrɔ bilen donc a tigilama bana in fana bɛ se ka a sɔrɔ n'ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra yen sisan an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye nin kan bana cɛjugu n'i ye i da don a la n'o ye anéjaculation ye jitanya awɔ conséquence ye jumɛn de ye o la awɔ o ye den sɔrɔbaliya de ye o den tɛ sɔrɔ abada parce que ni ji tɛ ka bɔ farikolo la yɔrɔ den sɔrɔli kɔni o bɛ gɛlɛya o yɔrɔ hali ni ji bɛ ka bɔ ni kisɛ t'a la den tɛ sɔrɔ kuma tɛ ji yɛrɛ tɛ bɔ a tigilama ni cɛlaka dɔ so kɔnɔna yɛrɛ la a bɛ cɛlaka min na i bɛ taa sɔrɔ a b'a yɛrɛ la gosi a b'a yɛrɛ mafiɲɛya ka da k'ale fɛ furubato kɔni ni ji in tɛ sɔrɔ den tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a nɛgɛ yɛrɛ t'ale minɛ bilen parce que ale ɲɛ tɛ tɔnɔ sɔrɔ ta la furubato ta fanfɛla la musolaka fana bɛ se k'a yɛrɛ la gosi k'a sababu kɛ a b'a bila a kun na de n'i y'a ye cɛ tɛ ka wasa sɔrɔ lala ne ko man d'a ye de walama caman b'a bila o kun na k'a fɔ lala a bɛ wasa sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ a t'a sɔrɔ ne de fɛ ne de fari kɛcogo tɛ se k'ale fari kunu o fana bɛ na ni gɛlɛya ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ f'a bɛ se ka taa se furusa ma n'ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa a furakɛli bana kɔni n'i b'a furakɛ i b'a sun de ɲini k'o furakɛ n'o tɛ fu don mɔgɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ fari jila dɛsɛ min b'u la a pikiri bɛ yen nɔ mun bɛ feere i bɛ taa sɔrɔ a bɛ pikiri nin kɛ dɔgɔkun 3 o dɔgɔkun 3 fo ka taa se kɛ ko 7 ɲɔgɔnna ma dɔgɔtɔrɔ bɛ tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni farilaji ni a dafalen don o la a tigilama bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ opération na nka opération mun don i y'a dɔn ne ko n ko maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ji tɛmɛsira ninnu i bɛ taa sɔrɔ olu gerennen don donc dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka opération kɛ walasa ka o sira ninnu bɔ maa dɔw ta o ye kunkololako de ye donc ni kunkololako don f'a tigi ka taa psychothérapeute fɛ yen nɔ olu de bɛ a n'a hakili jira ɲɔgɔn na donc jango mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilama kabini a denmisɛnninama a bɛ ka fura dɔw ta denmisɛnninw minnu bɛ na ni kirikirimasiyɛn b'o la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka kirikirimasiyɛn ta kabini u bɛ san 2 la o fura fo ka t'u kɛ baliku ye donc o bɛ se ka fiɲɛ lase o ji ma walama denko ta fanfɛla la donc dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ yala n'o fura a sera jɔli ye walama n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma bɛ se ka don furakɛli la mun b'a to a tigi a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ furaw la minnu y'u yɛrɛ ka fura tata ye k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ m'a fɔ k'a ta mɔgɔw minnu bɛ sunɔgɔ furabaw ta sisan hali denmisɛnninw i bɛ taa sɔrɔ mun bɛ sin na ni ba bɛ fɛ ka bɔ ani a cɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ kɛ siro la walama sunɔgɔ fura ninnu walama k'a kɛ dumuni dɔ la k'a di denmisɛnnin ma ko walasa denmisɛnnin ka a kana wuli an yɛrɛ mɔgɔw bɛna wagati bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la hali muso lajɛli o dɔgɔtɔrɔ i tɛ fura di yan mun b'a to n bɛ sunɔgɔ walama cɛlakaw ne b'a f'u ye de lamɛn ne kɔni ye sunɔgɔ fura di ma o kɔrɔ i ye fatɔ de ye n'i tɛ fatɔ ye n tɛ sunɔgɔ fura di parce que a jɔyɔrɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ bɛ fura de d'i ma
mun bi bana furakɛ donc i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ko denko yɛrɛ a bi tɔɔrɔ lase o fanfɛla la k'a d'a kan maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o opéré la i y'a dɔn ni maa mun opéré la i bɛ taa sɔrɔ ni minɛn tiɲɛna k'a sababu kɛ dɔgɔtɔrɔ taara bana in bɔ minɛn ninnu yɔrɔ la a tɛ taa o kɔ nka yan n'a a tigilama a ka opéré dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a tigi lawakisɛw ta u sun na ka t'u mara laboratoire la pour que ni dɔw bɛna a tigi mago jɔra a la a bɛ se ka den sɔrɔ n'u ye cogoya min na ka d'a kan n'u tora yen nɔ lawakisɛ ninnu fana bɛ tiɲɛ minnu ta ye sigirɛti ye o ye ladilikan ta fanfɛla ye lamɛn sigirɛti hadamaden farikolo mago t'a la sukoro dunba in hadamaden farikolo mago t'a la kɔgɔ dunba in hadamaden farikolo mago t'a la ka fura ta i yɛrɛ ma o fana kɔlɔlɔ b'a la hali fura mun ni dɔgɔtɔrɔ b'a sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ taa sɔrɔ a b'a f'i ye karisa i kan k'a ta nin bana in de kama ka nin tile hakɛ ka a tali la n'i y'a ta k'a sɔrɔ o tɛ a bɛ gɛlɛya lase a tigilama ma accident banbaliw an b'o tile dilan sisan lamini mototigiw ni ne mana mototigiw yɛrɛ ye boli fasugu dilan lamini mun bɛ jigin ne kɔnɔ dɔrɔn n ka sina k'a tigi lajɔ ka taa n'a ye Gabriel Ture la an tɛ ko wɛrɛ k'a la dɛ a k'a sigi yen sɔgɔma in na 8 heures urgence da la ka taa bila sini sɔgɔma la 8 heures a yɛrɛ ɲɛ k'a ye mɔgɔw minnu bɛ boli kojugu in kɛ bolimafɛnw na minnu senw tigɛra minnu tɛgɛw tigɛra minnu maayaw tigɛra minnu kɔ karila an hakilila o b'a to a tigilama a bɛ waaju k'a d'a kan bi i bɛ se ka tile kelen kɛ lamini k'i ma accident jugu dɔ ye circulation na surtout mototigiw ko ni ju yɛrɛ t'a la mototigiw ko ni ju foyi t'a la a bɛ n'a fɔ maaw minnu n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a ma mɛn ne ni n denmuso dɔ an tun bɛ ka taa dugu kɔnɔna la lamini ale yɛrɛ si tɛ tɛmɛ san 6 kan mototigi dɔ nana tɛmɛ an na ni vitesse dɔ ye mobili 2 bi ɲɛfɛ a y'a sɔɔri mobili 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ den mun hakili t'a bolo san 6 o sina k'a fɔ ne ma papa est-ce que nin mototigi fa t'a la a ma tila o kuma la an taara ɲɛfɛ an y'a sɔrɔ a dafirilen don rond point na donc pour dire que hali denmisɛnninw bɛ san 6 la hakili min b'o bolo o ti bali k'u la sisan et puis i bɛ taa sɔrɔ écouteur baraba b'u tulo la hali terrain klaxon u t'o mɛn mais ko de y'a problème yɛrɛ téléphone bi tɛgɛ fan dɔ in na communication bi ka kɛ n'o ye écouteur bɛ tulo la hali ni a ma kɛ casque belebeleba nin ye tan fɛn dɔ de digilen b'u tulo kɔnɔ qui fait que u ka tension yɛrɛ tɛ kɔnditi yɛrɛ kan u hakili bɛ ko wɛrɛ de la rétroviseur dabirilen don i bɛ klaxon kɛ ka dɛsɛ donc an ta ye ladilikan de ye jango moto taxi ko fana nana fara a kɛra birisa ɲami ye n'ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ o tun y'a ladilikan ma yɔrɔ ye k'ala ka kasara ala kan kisa ma n'ala sɔnna ma ala kan kisi kasara ma Bamako ma nɔgɔn sisan monsieur ko Bamako ma nɔgɔn hali dɔɔni fitinin ni bolifɛnmatigiw surtout mototigiw n'u tun sera ka hakili sɔrɔ ko dɔw kɛli ma circulation fɛ a b'a to min bɛ kɛ a man ɲi ne surtout que n'a yɛrɛ kɛra tilegan girigiri fɛ ko mɔgɔ tɛ maga o la ko ka sapeur pompier kɔnɔ o tigi dalen bɛ to goudron kalamanba nin de kan ko mɔgɔ kana maga la goudron ka kalan ko fo sapeur pompier kana o bɛ 15-20 minutes min kɛ yan'a ka s'i ma e yɛrɛ b'a dɔn dalen don goudron kan k'ala de ye kami ɲɛgɛn mais n'a fɔra u ɲɛna u t'a jate u yɛrɛ bɛ sin k'i dɔgɔya ten kɔrɔ k'u bolo fili ma ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye o y'a dɔn k'a limɛ u b'o de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an bɛ Dubaï mall mɔgɔw fo Dubaï mall ye butigi belebeleba ye Michel ko Dubaï filanan min bɛ yan Dubaï mall butigi belebele Dubaï filanan ye yan ok a filɛ nin ACI kɔnɔ n'i kɔ don busiba la k'i bɛ taa place kan na a filɛ i kini bolo fɛ Michel ko Dubaï mall fɛn sugu bɛɛ de bɛ Dubaï mall nin kɔnɔ a sugu bɛɛ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ Dubaï fini ninnu na n'o y'a burudi dakabana burudi ninnu bazin ninnu sanbara monturu cɛ ɲuman fɛn fɛn ni saki ninnu cɛlaka fara musolaka kan u bɛ complet ninnu kala veste ninnu fɛn sugu bɛɛ de bɛ Dubaï mall kɔnɔ ka don dɔrɔn k'i munumunu ka sanni kɛ sɔngɔ duman na ani accueil ɲuman na o ye Dubaï mall mɔgɔw ta ye
n'ala sɔnna ma ase kɔnɔ k'i kɔ don bujiba la dɔrɔn k'i ɲɛsi place kan ma a filɛ i kini bolo fɛn nin k'an bɛ Dubaï mall mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o ye Dubaï taga bɔ mɔgɔw ma Michel ko Dubaï ta kɔni bɔli ma dɛ i bɛ fɛn min sɔrɔ Bamako i bɛ t'o ɲini Dubaï a n'a transport ok o de a kɔni y'a nɔgɔya ala ka sugu diya n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna k'an bɛ Dubaï mall mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo ayiwa ale taara Dubaï mall ye Mamala n'a a furumuso a n'a denw a n'a sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ale de ye i bolo fa Dubaï mall la k'a daminɛ dugu ma san Michel ko sangaso 2 sɔrɔla la o bɛɛ de bɛna kɛ butigi ye awɔ kɛ nɛgɛjuru ye kɛnɛba ye a kɛnɛba don dɛ Dubaï mall i yɛrɛ kan ka taa tour cɛ cɛkɔrɔba fɛn bɛ yen dɛ a bɛ yen an bɛna taa lajɛ yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo n'o mun de bɛ densɔrɔbaliya a lase mɔgɔ ma dɛ an kan k'an janto o yɔrɔ i ye ɲininkali kɛ nka ɲininkali nin a ma lajɛya mun de bɛ denkobaliya se mɔgɔ ma densɔrɔbaliya mun de bɛ k'a se mɔgɔ ma quoi pour tiɲɛ la an k'an janto an yɛrɛ la wala k'an janto an yɛrɛ la cogo dɔ la quoi pour a kana an sɔrɔ cogo min na quoi o ka dun sa dɛ Michel dɔgɔtɔrɔ ko mun de bɛ densɔrɔbaliya se cɛ ma wala o yɛrɛ Lamini y'a f'i ye cogoya min na a ka dun o ye baabu de an bɛ su in na bɛɛ k'a la an tɛna tila nka kuma lasurunya la e bɛ lɛmɛnɛnpo dɔn a tulo b'an na Lamini lɛmɛnɛnpo a taara o lɛmɛnɛnpo ni a damako fana ye sa dɛ banakisɛw wala minɛn ninnu na yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ furubato fɛ ni lɛmɛnɛnpow bɔra yen nɔ an ye dɔrɔko kuma minnu fɔ o ɲɔ ɲɛnen t'an fɛ yan wa dulɔ ɲɔ ɲɛnen tɛ wa sigirɛti a ɲɔ ɲɛnen tɛ wa farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya o ɲɔ ɲɛnen tɛ wa kɔgɔ dun sukoro dun tuluba dun ni n ko ko n bɛna fɔ an bɛna su in na bɛɛ k'a la an tɛna tila dɔgɔtɔrɔ a fɔ maliyɛn bɛ se ka dumuni kɛ a ma kɔgɔ dun a ma fɔ maa kana dumuni kɛ nka a fɔra de a hakɛlama dɔgɔtɔrɔ o de ka ɲi a fɔ maliyɛn bɛ se ka dumuni kɛ a ma tulu dun o bɛ se ka kɛ maliyɛn ɲɔgɔn sukaro dunna de bɛ sous région na wa an ye o ye te sigilen dɔ ta kan an ye wo ye an bɛ te min de la an ye wo ye an bɛ te min de la dɔgɔtɔrɔ an b'a kɛ cogo di dɔ bɛ jigin dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ k'a sɔrɔ a te yɛrɛ tɛ te ye o sukoro ji de don n'o tɛ Lamini e bɛ te gɛrɛgɛrɛ dɔn te yɛrɛ in wari ka ca de koyi mɔgɔw bɛ ka sukoro ji de min ne bɛ te yɛrɛ in dɔn n'o tɛ te ka ɲi hadamaden fari ne taara sinuwakɛ fɛ yen sinuwakɛ ye te yɛrɛ di ne ma ne sɛgɛnnen de donna sinuwakɛ ka sinuwakɛ min tun bɛ furakɛli kɛ kɔfɛ a yɛrɛ taara o ne taara ne de sɛgɛnnen don ji min nɛgɛ bɛ na ne farikolo sɛgɛnnen don ne ko sinuwakɛ ma k'a ka ji di yan sinuwakɛ bɛ taa mun kɛ Michel ko verre u ka verre dɔ bɛ yen i b'i ka te n'i ka fɛnw de k'a kɔnɔ quoi te ji a sinna k'o dɔɔni fitinin kɛ te verre 8 camancɛnin kɔ k'o di ne ma Michel ko ne de ko ji nɛgɛ binna a wagati la n bɛ se ka litiri 1 min sinakɛ taara nin de di ne ma bɔn n tɛ sinuwa kan mɛn ka n dimi kan fɔ a ye ne fana y'a minɛ dɔrɔn k'ale ɲɛda lajɛ dɔrɔn ka to k'o fitinin nin min dɔɔni dɔɔni Michel ko ji nɛgɛ taara sɛgɛn min bɛ n farikolo la a taara Michel ko k'a kɛ ten geje kabako mais cɛ ye mun de kɛ te infusé a y'o de di ne ma wa fɛn ale b'a infusé cogo min na sinon b'a infusé cogo min na a n'an b'a kɛ cogo min na o tɛ kelen ye dɛ a y'a kɛ n yɛrɛ ɲɛna a ye jinin wuli hali ji bagi yɛrɛ tɛ a ye jinin bɔ sumaya la ten kɔrɔ cɛ k'a sigi an bɛ te min san de ka bɔ foroko kɔnɔ mais o boîte laman de b'a bolo a ko ne ma ko nin boîte in bɛ bɔ Chine ko ça coûte 35 000 francs CFA
a boîte Dagale. ko ay doni temi vers 8 et clancher de ta ka ke ji demi-litre la ka sigi Michel ko obse ka air flake a jibi ka bonyona ni a ji te ji sala ni sugaro tala de ama sugaro kala de Ayi. kuma flene ni docteur ko mbete rere don ni chinois ke tiglana Ah, ni te la min. oh même chez le go ni ami litre clanche ni ami abi segen bay farla Baba. monsieur le go Galabu kene. ko kan ke gidi mais adnin tu me chinois ka ma do antu me gbanyo kana da parce que ne be ji litre kele no fa ko ale filɛ ka mun fɔ vitamine C do Awa. Ay frère di ay ma aglancho go reke ama bla barda kono ka wuli o Ayi. ay ji ke o tiedi yeti Ka no wolo ko kabla. awo ka singa temi ver clanche ta dro ka kala dro ka sigi ka yi ka to pew egom no ngo ji litre kele no manga mi nga yere fanu e tara de nema o ene frake Ali musitala. fo mumushi Parti. ka ji kele te ba fo ko ni demso ni 6e wuli te ji la O di sala o ji sala ni Entre la retlena. Allô? Oui, Ibika Radio ni fra. Ibika Radio fra. Entre la Ika kene. Rete, como Bashitana kuma bibulu. sí. Como la mini. Amina ko dore benna ne be fega nya fawo yana. Bo kero re bora re no fe furula. Bon, a wakati abunte bara jole balate me akoko furu de kadai. Kera bara ye. Nala sonama ni sera kan soro e be ɲɛfɔli kɛ. Dɔgɔtɔrɔ, a ko k'ale AVC kɛ. Ko AVC fɔlɔ kɛra 2009. A ko filanan kɛra 2020. A ko sabanan kɛra 2021. Ko ale problème min tun b'a la san fila ni problème bɛ yen. A ko AVC fila ninnu k'olu kɛra énervement de kɔnɔna la. Ko sabanan nin o kɛra farikolo de sɛgɛnna. Ale dimina de siɲɛ fila AVC nin y'a sɔrɔ. A ko sabanan ni min nana k'o kɛra farikolo ka sɛgɛn de kɔnɔna la. A bɛ fɛ k'a faamu. ne tɛna se ka faamuyali d'a ma ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ ka furakɛ AVC ko la kɔ parce que n'i y'a ye ale sera ka sababu fɔ tan a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ de y'a fɔ a ye ne si kan bɛ k'a fɔ a sababu bɔra nin de la ka d'a ka banabaatɔ yɛrɛ b'a dɔn tɔɔrɔ sɔrɔla fɛn mun senfɛ donc o la ni furakɛli ko minnu kan ka kɛ ale ni yɛrɛ lakana mun kan ka kɛ a ko la i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min bɛ k'a suit AVC ko la o bɛ se k'o ɲɛfɔli k'o ye ka tɛmɛ a kan. N balimakɛ ko problème min b'ale da la a ko ale ninakili bɛ degun joona a ko n'ale bɛ ka sport kɛ n'ale bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a ko a tɛ se ka mɛn farikolo ɲɛnajɛ la a ko parce que ni ale ninakili fɛnna dɔrɔn ko nun kelen de bɛ fiɲɛ sama ko b'a sɔrɔ nun kelen gerennen don tuma bɛɛ n'ale ye boli daminɛ ou bien ka chauffement daminɛ dɔrɔn nun kelen de bɛ fiɲɛ sama nun kelen gerennen don k'o bɛ kɛ de tuma bɛɛ ko yala k'o de bɛ k'a to ale tɛ ka endurance sɔrɔ ayiwa farikolo ɲɛnajɛ la dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka a la. ale kan ka taa dɔgɔtɔrɔ fila fɛ ORL n'o ye murabuna furakɛla ye ani cardiologue n'o ye dusukun furakɛla ye. balimakɛ ko k'i ɲininka ko yala ko tiɲɛ don ko dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲina ciseau ni pince kɔ mɔgɔw kɔnɔ ani pince coupante ninnu. ne m'a ye fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ ka ɲinɛ o kɔ mɔgɔ la mais a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye hadamaden de ye dɔgɔtɔrɔ ye hadamaden non o de y'a to Lamine mais est ce que a ma deli ka kɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra n y'o de f'i ye a bɛ yen o a bɛ kɛ o nka ne m'a ye ɲɛna fɔlɔ mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔw minnu yɛrɛ ye opération da n'a tigi tilala opération na a b'a sɛbɛn duguma accident incident o kɔrɔ ye nin fɛn fasugu ninnu de don mais jatew fana bɛ yen mun dɔgɔtɔrɔ b'a kɛ
mun b'a to minɛnw fana tɛ to mɔgɔ la parce que dɔgɔtɔrɔ bɛ minɛn fɛn fɛn bila a tigi kɔnɔ opération senfɛ hali n'a y'a sɔrɔ pɛnsi 40 50 de don a b'a bɛɛ jate n'i tilala opération na tant qu'il m'a bɛɛ i t'a tigi kɔnɔ datugu. Bon, en fait, c'est pas pour donner raison à l'auditeur, mais il y a un documentaire de où il y en a fin de quoi qu'on ils ont été obligés qu'on ait une dalle électronique qu'à faire n'inta. Ah bon? Ok. N'ere de la kafie la menungo n'ere de la kanyine compresi comme la mais o yoronin bela hakli jigina la muna parce que ni mɔgɔ tilala opération na i ye baara fɛn fɛn kɛ i b'a bɛɛ sɛbɛn o y'a sɔrɔ a tigi opérelen sisan nɔ den bɔra wolonugu sisan nɔ ne bɛ k'a nettoyer n bɛ ka denso de nettoyer n kɛtɔla k'a nettoyer basi bɔnba dɔ kɛra kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ ka ne dɛmɛ o ɲɛ gannen don o joli sira in minɛni na pour que joli kana bɔ donc finalement ne kɛtɔla ka wolo ale ma se k'o kɛ mun ne sina ka compresse in to yen nɔ sisan ka o joli sira in donc sisan n ye a kala donc n ɲinana n y'a kala mais kirina yɛrɛ bi banabaatɔ la ne tilalen opération na n kɛtɔla ka compte rendu sɛbɛn n y'a sɛbɛn n nana se a yɔrɔ ma parce que compte rendu kɔrɔ de i ye baara fɛn fɛn kɛ fo ka taa i bɔ opération salle kɔnɔ i b'a bɛɛ i kɛtɔla k'o sɛbɛn i hakili bɛ jigin fɛn dɔ la donc ne kɛtɔla k'o baara sɛbɛn n nana se wolonugu yɔrɔ ma n y'a fɔ bon n ye wolonugu nettoyer n hakili sina parce que n'i y'a fɔ n ye wolonugu nettoyer i bɛ sina k'a fɔ n y'a datugu mais o k'a sɔrɔ n m'a datugu fɛn kunna ne hakili jiginna la k'a fɔ fɛn dɔ tora yen mais o tɛ opération kun bɔ bilen parce que directement i b'i tɛgɛ don dugumala fɛ donc ka taa labɔ denso la k'a sɔrɔ kirina yɛrɛ m'a tigi bila mɔgɔ bɛ mun bɛ se ka ɲinɛ hadamaden de tɛ yan hadamaden kɔni bɛ se ka ɲinɛ fɛn ko mɔgɔ la mais a man ka kɛ de ka caya parce que i bɛ ko bɛɛ kɛ pour que a ka n'i sɔrɔ. ayi o kelen kelennin da a bɛ fɛ k'o de ɲɛ dɔn. i bɛ ko bɔ o kelen kelen tant qu'il tɛ ala ye a bɛ se k'i sɔrɔ. n'ala sɔnna ma an bɛ tɛmɛ yɛrɛ tilenna i b'i ka radio faga an tulo b'i la i bɛ radio faga i bɛ radio faga i bɛ radio faga karamɔgɔkɛ. an tulo b'i la oui. ayi baasi tɛ anw na an tulo b'i la oui. tonton Lamini. karamɔgɔkɛ i bɛ radio faga n'o tɛ baro bɛ gɛlɛya. ok. an tulo b'i la oui. n y'a radio faga. n ko tonton Lamini. oui. ne mago bɛ bilasirali dɔ de la. e mago bɛ mun na. bilasirali dɔ. ne ye muso furu. ne ye furu kɛ san 2. den bi ni muso cɛ den 2. mais kelen sɔrɔla yanni furu ka kɛ. furu sɔrɔlen kɔfɛ kelen bɛ sɔrɔla. bon muso nana problème dɔ ta ka ne sɛgɛrɛ muso somɔgɔw taara ni muso ye. bon ne ye deli suguya bɛɛ kɛ muso ka dima muso fa de b'a la ka jɔ muso ka kuma jɔyɔrɔ la ko ne ko n ya muso haramuya k'a sɔrɔ muso bɛ taa don min a y'a sɔrɔ ne tɛ yen ne bɛ voyage senfɛ. a y'a sɔrɔ mun. a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ voyage la. ne bɔra Bamakɔ ka na Mopti. donc muso sutira u taara ni muso ka minɛnw bɛɛ ye. bon o don de bi kɛ ne ye delilikɛlaw bila ka taa k'ulu yɛrɛ découragera fa t'a la ka kan jɔlen fɔ ne yɛrɛ ka nin wari fa ye n ka nafolo dun fo ka taa dépasser. en même temps n yɛrɛ laban n tun bɛ baara min na ko n y'o bila ka na don armée kɔnɔ. tellement que gɛlɛya nana bonya ma n déménagera n nana armée kɔnɔ. bon bi ne bɔra n yɛrɛ b'a la ka hakili heure bɛɛ minnu b'a fɔ n est ce que an tɛ taa cɛkɔrɔba nɔfɛ bon wagati bɛɛ hakili n'a ye fila ye ko la. n tun b'a fɛ ka bilasira. e ko ko muso bɔra a bɛ wagati joli bɔ. bon a bɔra le 26 septembre tɛmɛnen. ko fa ko mun. fa de b'a la ka jɔ denmuso ka kuma jɔyɔrɔ la ko ne de ko n ya denmuso haramuya ko ne ye. oui mais e ma taa f'i burankɛ ye k'e m'o fɔ wa. wallahi n y'a fɔ. terew bɛɛ taara. a ye mun de fɔ. a ko non ko muso de ko k'a tɛ ne fɛ ko furu bɛ sa.
bien den jeli baw cɛ den fila de bɛ ne n'a cɛ karamɔgɔkɛ yɔrɔ ni fanta den tɛ umu den bɛ yen dɛ a bɛ mais ne ye n'i da fanta den kan ko e ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ tɛ dilan ni fanta den tɛ ala ye don o don dun da ala wulematu keta ala ka hinɛ la ne ba ko n den a ko ala ye don o don da muso dɔ bɛ jigin maternité la ni y'o ye ni wolofaw y'i wuli k'i jɔ k'a den tɛ taa k'e ko k'e y'o haramu ne de y'a fɔ n ko n y'a haramu mais ne ko tuguni n ko ne m'a haramu o ye ne ka malo de ye denmuso fa yɔrɔ mais ni denmuso fa y'a ni ta k'a da o ko in kan ko fo ko o de ko ka jɔ ne la i tɛ fanta den to i ka taa umu den ɲini problème bɛ min non ma problème e de bɛ ka bi don i yɛrɛ la dɛ bon de toutes les façons kabi n bɔra fana m'u wele ɲanga ko bɛ programme in yɛrɛ kunna n bɛ dɔ nɔfɛ n b'o kɔ ko siratigɛ kan ne bolo i bɛ sɛgɛn min na nin ka ko ɲɛɲini na halisa i b'o sɛgɛn kɛ dɔ in de ɲɛɲini na sa kɛ i bɛ n'i ka vie bila retard la komi n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ est-ce que ni n taara bi ka yira n burankɛ la carrément i tɛ taa foyi yira i burankɛ la i bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini halisa i tɛ burankɛ to yen fɔlɔ i ka muso dɔ in to yen fɔlɔ i ka nin ɲɛnabɔ fɔlɔ wa nin ta ɲɛnabɔrɔ mais n'a ɲɛnabɔra ka ban i dun bɛ mun nɔfɛ burankɛ la i t'o to yen k'o to ten fɔlɔ wa o dɔw bɛ régler u yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye komi a ye kuma dɔ de fɔ n ma n'a ye kuma fɔ e ma a man k'a fɔ e ma wa denmuso tun tɛ ko e fa tɛ wa non denmuso yɛrɛ taalen kɔfɛ hali ni denmuso taara e denw tɛ yen wa ni cɛkɔrɔba ni kan ka nin bonya diɲɛ fara lahara kan fo ka t'i sa don min na i kan ka bonya i denw kosɔn n b'a la ka kuma n'o position ye parce que n denw bɛ yen donc tun bɛ centre la centre kɔnɔ ni formation na centre la quoi n y'a weleli kɛ don dɔ n ko n ko papa n ko vraiment n ko i mɔdenw ɲɛna fi min la n ko hali k'u kuma kan mɛ vraiment bi a ka di n ye a ko ne den t'ale fɛ yen ko n kana ale wele tugun karamɔgɔkɛ den ba wele halisa e bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini i tɛ nin ko in tɛ nin ko in ka sumaya wa n'a sumayara solution bɛ n'a yɛrɛ ye o ayi dali denw tɛ n'a yɛrɛ tɛ a ka nin ko in bɛɛ to yen ba n'a sumayara sisan ko solution bɛ sɔrɔ i t'i ɲɛsin ko wɛrɛ ma wa n y'a mɛn bon ko in yɛrɛ jubaju yɛrɛ n b'a la ka dege min na n ba fana ka ko b'a kɔnɔ ba ko k'ale buramuso fɔlɔ k'ale bɛɛ sɛnɛ don k'ale bɛɛ sɛnɛ da buramuso fɔlɔ de la a ka mɔgɔ bila ka taa ɲini kɛ n y'o f'a ye ne yɛrɛ même temps n bɔra ni wari min ye a wari n y'a ta k'a d'a ma n ko bon i buramuso k'o t'a nɔfɛ ka na a wari danna sira la bon ne tilala n ka baara bɛɛ la k'a ban ko min ka garde la ne y'a yira a la carrément sisan n b'i fɛ ka muso ta bon a kun y'o kuma gɛlɛya ne yɛrɛ ye weleli kɛ wagati ka dɛsɛ tonton Lamine tellement ko in kunnasiri nana n kunna wagati dɔ la n yɛrɛ kun b'a ye dɔrɔn finalement min ma fiya hali sokɔnɔna la n kun bi famille ba kɔnɔ mais n ɲɛ ala ye yɔrɔ nɔgɔya n yɛrɛ ye n tilal'o la kabi ma taa centre la n ye denmisɛnnin de ye bon finalement n y'a tɔ kɛ n bɛ taa n yɛrɛ fɛ n tɛ taa du kɔnɔ yɛrɛ tugun o nana n ka ni muso ko ɲɛnabɔ k'a ban bon o fana hali ni n ko ka tobili kɛ k'a d'a ma a ko non k'ale buramuso bɛ yen yɛrɛ bɛ a k'o kuma fɔ muso ye cɛ mɔgɔba dɔ ɲini min bɛ taa kuma i ba fɛ a ka faamu ne tɛ se ka fɛn fɔ a ye i ba kɔrɔ bɛ yen a dɔgɔ bɛ yen a faw ma ban a baw ma ban o dɔ ɲini ka taa kuma bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna o ka taa ɲɛfɔ ka taa lasigi k'a fɔ a ɲɛna a b'a faamu n'i y'a to e n'ale ɲɔgɔn cɛ a t'a faamu parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ko dɔ kalama e ni muso ka ko la e bɛ ka min dogo anw na ayi an tɛ ko ɲɛɲini dɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ bila taa bɛɛ ɲɛfɔ i ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ye min bɛ t'i ka musokɔrɔba lasigi k'a ɲɛfɔ a ɲɛna n'o tɛ i bɛ su ko i yɛrɛ la o ye tiɲɛ k'an bɔ su la aya Lamine a diyara n ye dɔgɔtɔrɔ a ko i b'a kɛ to ko kolobati bɛ yɛlɛma ko parce que ko depuis ale ye muso furu an kana taa yɔrɔ jan o tɛ yɛlɛma
Ah, mais il be kuma la mesa ke. Non, parce que adina dalo fo ne. Ka ale a muso ta kana ko kolopati ndola. K'ale furu ale n'o ye san kelen kɛ dɔrɔn ko kolopati yɛlɛmalo fɛ k'u fila bɛɛ kɔnɔ b'a kɛ giligili o y'ale hakilila ye n'o tɛ kolopati muso de y'a fɔ a ye c'est comme ni kɔnɔ ma san fɛn dɔ bɛ bɔ e nugu la ka taa o tigi nugu la awɔ fɛn min ye nugubakun ye nugu yɛrɛ de bɛ baara kɛ ni dumuni bilala a kɔnɔ a ka baara kɛ cogo man ɲi k'a sababu kɛ dumuni min bɛ ka bila a la a bɛ se ka kɛ a ka girin a ma walama minɛnw minnu bɛ nugu ɲɛfɛ olu ma dumuni labaara ka ɲɛ yan'a ka s'ale ma n ko dumuni mɔnilama de bɛ se nuguba yɔrɔ la n'a mɔnilama ma se yen nɔ ale tɛ se k'a kɛ mɔni ye o koyi y'a dɔn ni a fɔra nin cogo la i yɛrɛ n'a faamuya k'a fɔ a tɛ se ka yɛlɛma furubato sira fɛ cogoya si la a ti yɛlɛma tiɲɛ tɛ k'a fɔ a bɛ sɔrɔ fa fɛ walama ba fɛ walama a bɛ sɔrɔ muso fɛ walama a bɛ sɔrɔ cɛ fɛ. Ala ka hakilima d'a ma dɔgɔtɔrɔ donc a n'a muso kɔnɔ bɛ ka orchestre min dilan nin yɛlɛmali tɛ a bɛɛ n'a ka bana cɛ kɔnɔ bɛ fɛ giligili yan fɛ muso kɔnɔ b'a fɔ ko gulugulugulu ale b'a ta de dɔn ale tɛ muso in ta dɔn a ka muso fana ɲininka o tɛ orchestre ye a ko k'i ɲininka ko yala ko myopie k'a bɛ furakɛ wa k'a bɛ k'ale sɛgɛn kojugu a bɛ taa yota la o ɲɛfɔli bɛ k'a ye a bɛ ɲɛfɔ a ɲɛna ye ni myopie ye fɛn furakɛta ye a ko ɲininkali min b'ale bolo ko chirurgien o kɛra ka ban min ko chirurgien bɛ ɲina fɛnw kɛ mɔgɔw kɔnɔ a k'ale tɔgɔ ko ayiwa denba abdurahmani na a ko gonocoxie k'o bɛ k'ale tɔɔrɔ kojugu k'a taara dɔgɔtɔrɔso la yirimajɔ k'u ye analyse k'a la k'u ye cipro 500 et doxy 100 k'u y'o k'ale kun k'ale bɛ ka continuer k'o ta halisa ko mais ko l'écoulement ne s'arrête pas k'a bɛ fɛ k'a faamu dɔgɔtɔrɔ a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli ka kɛ parce que ale ko farilaji dɔ de bɛ bɔ ale la yanni i bɛ taa sɔrɔ ale kɔni a ye fɛn ninnu don ɲɔgɔn na ko tamasiyɛnw tɛ kelen ye o fɛn dɔ bɛ se ka kɛ maa la k'a sɔrɔ a hakili bɛ bana min na o tɛ n'o ye kurusi jalala gosi bana dɔ ye ale ye lɛminɛnpo de don mun bɛ sɔrɔ furubato fanfɛla la n'a bɛ kɛ sababu ye ka nɛn labɔ maaya la dimi gɛlɛn b'a tigi sɔrɔ f'a tɛ se ka sugunɛ kɛ o de ye gonocoxie o aw b'a fɔ dɔn ni sopisi de i bɛ taa sɔrɔ a tigilama ji salasala in de bɛ bɔ ni mɔgɔ faamana furubato ma dɔrɔn ji in bɛ dilan prostate de la ale de ye ji kun fɔlɔ yɛrɛ ye mun bɛ bɔ yan ni mɔgɔ ka wasa sɔrɔ ni nɛgɛ bonyana dɔrɔn o ji in de bɛ bɔ donc a ji ɲɛ jɛlen don a bɛ n'a fɔ kɔli b'a la n'o bɛ bɔ o kɔrɔ tɛ ko o ye bana ye koyi dɔw de b'a fɔ k'u b'o furakɛ banabaatɔ k'a sɔrɔ a dɔw tɛ bana ye n'a cayara de a bɛ kɛ bana ye parce que banakisɛw mana don prostate la a bɛ kɛ sababu ye ji bɛ caya mais caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ bana tɛ le fait que u bɛ fama k'a sɔrɔ u ma furubato kɛ dɔw yɛrɛ m'a daminɛ yɛrɛ donc o b'a to ji in bɛ bɔ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo Lamini ça va baasi t'anw na kuma b'i bolo baasi tɛ yen ne y'a lawaji a bɛ i b'a fɔ komi i ye zira nɔɔni quoi est ce que fɛn b'o la i b'a fɔ komi i ye zira nɔɔni zira a ji bɛ cogo min quoi ayiwa dɔgɔtɔrɔ a k'ale lawaji kɛlɛ i b'a fɔ ko n'i ye zira nɔɔni o jaabi tɛ ne bolo parce que ale filɛ ka mun fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ na u b'a fɔ k'olu nawa ye nɛrɛguma ye olu nawa ye nɛn ye k'a sɔrɔ n'an taara a tigiw lajɛ foyi t'a la bon fɛn kelen min b'a sɛbɛti k'a fɔ ko lawa kɔni a tiɲɛnen don o de ye ka lawa yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ bɛ lawa la mun b'a to a bɛ lawa yɛrɛ latiɲɛ donc mun b'a to ji in bɛ se ka caya yɛrɛ ka tɛmɛ hakɛ kan parce que lawa ji man ka tɛmɛ mililitiri 5 kan dɔw ta ka ca o ye a man ka jigin mililitiri 2 fana kɔrɔ donc banakisɛw fana bɛ se ka ye a la nka ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ o tɛ se ka dɔn sinon ɲɛnayeli damala tan caman bɛ yen u b'a fɔ ko bana b'u la k'a sɔrɔ fɛn t'u la i y'a faamu n y'a faamu dɔgɔtɔrɔ a ko ayiwa ko k'ale bɛ fɛ ka i ɲininka ale muso kɔnɔ bɛ kalo 7 ani tila la ko nka halisa muso in bɛ fɔɔnɔ
ko yala ko o te anomalie dɔ ye wa a bɛ fɛ ka min kɛ k'a bɛ fɛ ka taa ni muso ye dɔgɔtɔrɔso la ko mɛ ko komi rendez-vous tɔ ye tile dama damani k'ale ko k'u jɔ fɔlɔ ko yala ale bɛ k'o min fɔ o ka kan wa a bɛ se ka kɛ furudimi muso la a bɛ se ka kɛ sumaya b'a la ale k'a bila a kunna k'a fɔ rendez-vous o ye ko mun bɛ se ka bila k'a don makɔnɔ a bamananw t'a fɔ ko su dɔnnen ko balen bi ko su dɔnnen saba ko su dɔnnen o ye rendez-vous de ye o rendez-vous ye ne bɛ se ka rendez-vous d'e ma bi sɔgɔma in na ne bɛ rendez-vous d'i ma karisa i kan ka segin ka na kalo 1 b'i kɔ mais e bɛ taa sɔgɔma in na so su in na ko bi e sɔrɔ i kan ka segin ka na o don ko rendez-vous ka sɔrɔ muso bɛ ka fɔɔnɔ dun ka jugu muso kɔnɔma ma a ma nɔgɔ k'an bɛ tete jɔ fo kosɛbɛ an ka furu tete jɔ an tun bɛ prostate ko kuma la tete jɔ de ye prostate kuma furakɛla ye a bɛ jija biɲɛ dimi na kosɛbɛ a bɛ farafin fura de kɛ tete i jɔ n ka sira nin fɛn ɲɛ koyi n bɛ cɛkɔrɔbaw ye kojugu di den ko la tete jɔ b'i jija o la kosɛbɛ syphilis tonso ɲimi azoospermie ayiwa cɛya i n'a fɔ cɛya ka fɛgɛ tete jɔ b'i jija nin bɛɛ lajɛlen na tete jɔ bɛ Turukɔrɔbugu a ka numéro ye 66 22 65 66 66 22 65 66 voilà a dɔgɔkɛ bɛ ayiwa Jikɔrɔni parastation kɔfɛ n'o ye Abdulayi Kulibali ye Abdulayi Kulibali dakasabɔ a b'i jija o la koko ale b'i jija o la kosɛbɛ lɛminɛnpo infection diabète a bɛ dɔɔnin kɛ nin bɛɛ la ayiwa estomac Abdulayi Kulibali b'i jija nin bɛɛ la ni sisan mana k'i la ale ka numéro ye 76 64 55 91 76 64 55 91 k'an ka foli bɛ ninnu fila bɛɛ lajɛlen ye tete jɔ ani Abdulayi Kulibali nɛgɛjuru ye 20 21 foni fo 11 nka yan'an ka taa so ma k'an bɛ an balimaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma Sikasokaw tulo b'an na Michel ko ayiwa i denmusow kana n'u photos ye photos bɛ ka dɔgɔya cɛw bɛ ka nalen yɛrɛ tile fila in na kosɛbɛ kosɛbɛ est-ce que furu tɛ kɛ awɔ an bɛ 311 awɔ kelen farala kan an bɛ furu 311 na Michel ko k'i denmusow kana n'u photos ye ko cɛw bɛ ka nalen yɛrɛ de koyi i b'a dɔn sunkalo sera o sera dɛ sunkalo sera kalo fila ni dɔɔnin ko u ka maloya bɔ fotoko la fotoko tɛ foto nin tɛ yɛrɛ la bɛɛ la gundo fara tɛ gundo de don makun kɛlen don a kan an b'a fɔ yan tuma bɛɛ an ye furu 100 siri an ye furu 200 siri an ma mɔgɔ si tɔgɔ fɔ an b'a fɔ ko lala b'a la binɛti b'a la an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ sutura dan don ni yɛrɛ ma bɔ ni yɛrɛ mɔgɔ tɛ bɔ ni yɛrɛ a temps yɛrɛ t'an bolo ka taa mɔgɔ ka ko ɲɛfɔ u kana n'u photos ye ayiwa cɛw k'u furu joona u ka taa maloya ka bɔ a la n'i kɔni tɛmɛna san 16 kan ka kɔni i baramɔgɔw ma cɛ ɲini ka d'i ma i yɛrɛ k'a ɲini dɛ ekɔli nin ka di dɛ nka furuso ka di ni ekɔli nin ye dɛ ekɔli nin ka di furuso ka di n'a ye dɛ Michel ko minnu sɔnna furu joonaw ma k'u to san 40 na yan t'u den kamalenkɔrɔw jɔlen n'u kɛrɛfɛ cɛ minnu ye denw sɔrɔ joona u bɛ taa dɛsɛ u bɛ san 50 sɔrɔ tuma min na o y'a sɔrɔ denw ye du ta k'i jɔ n'a ye pan mɛnna e mɔden sɔrɔ tuma n'o taara kɛ e den bɔ cɛ tuma ye a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc u ka maloya b'u ɲɛw la u ka na n'u photos ye sutura dan don an t'i tɔgɔ fɔ an t'i bɔyɔrɔ fɔ an t'i jamu fɔ cɛw bɛ ka nalen dɛ sunkalo sera mɔni tobilaw bɛ ka ɲɛɲini n'Ala sɔnna ma nka yan'u ka na ni photo ye u k'u dege mɔni tobi la fɔlɔ ani to tobi ko i denmuso caman bɛ lasegin dɛ aw tɛ se mɔni tobi la o seri yɛrɛ kabako don dɛ u y'a bɛɛ kɛ ekɔli la taga de ye o u m'u ɲɛsin tobili ma somɔgɔw b'u bila ka k'u ta ekɔli la Ala bɛ t'i bɛn buramuso ma sa min da ka d'a ye e ma ko de sɔrɔ i ko sɔrɔ dɛ Ala k'a kilima d'a ma dia kunte dia nyana gesi bani hijalile duanye nani bali aja
jida kono sambara de bamboro talongere ma de banda hajabana de pur de bambolo de pur complet de banda hajakana ne sompina ni le ni salloro madiana musundu ne sompina ni le ni salloro madiana musundu ni ne sila konkora ma ajaba yelena odinfa usulante babara usulante sadumate banna ajabara bongolire de baboro bongolire kasadumate banna jida ko sambara de babolo talongena mate banna ajabara alors ça va on en a fini mamala dia kacha alors ça va on en a fini mamala dia kacha solo mondial la sabia de babolo la sabia de nyoma de banna ajaboro tapi de babolo selita de nyoma de banna ajaboro la kana de babolo ala baton la kana de banna ajaboro ne sombina ni le ni samboro mandiana musundu ne sombina ni le ni samboro mandiana musundu nina sila kongora na jaba yelenda oinfora nina sila kongora na jaba yelenda oinfora alors ça va on en a fini mamala dia kacha alors ça va on en a fini mamala dia kacha nani bali Khadijatu hijalile dumanya la sana la parfanje tawa hijalile dumanya nyaselile hijalile dumanya wesibali hijalile dumanya jilli kadiye Aisha kune kote retlena wa nsu kuma bibolo antle bila kuma bibolo ibi kuma kan korota ibi ka problem nyefo antle bila oui aklobena Allô? antle bila anyefo keche Bana dole wani lawa. Allô? Ancle bila. Oui, tanye foke, oui. Wone jabe balga tigere wa. Yani fiye mara galana dole ne jabe tigere wa. Bwandaro nasa no go. D'autres, mon bi jatige ni provoquer. Alia fo chuamna na malaje otidon. Tant abse kata psychiatre fin ou bien psychologue wala ma cardiologue. Ya fam. Wala sa ko do ko fikata d'autres sola. Okay. Awo. Ya fam. Na la sonama ambi focus be ala kan no ki negative mugan telefone futan kelan klubila. Retlena. Allô? Oui. Allô, Mansu, kuma bibolo? Bashitana? Awo ne kuma se ka docteur ɲininka. A tulo b'i la. Awo cancer du col de kun bɛ ne la quoi. Bon a kɛra nin y'a 5 ans ye. Bon ne ye traitement bɛɛ suit ka traitement bɛɛ ban pewu. Bon ne ye 1 année ɲɔgɔnna kɛ furubato tɛ ni cɛ cɛ. Bon hali ne y'a fɔ a ye awo a tɛ sɔrɔ. Bon n nana to la ka to la n nana ne kolila de quoi n fa la an ka hakɛ to kuma fɔcogo la. Voilà donc ne fa la ɲɔgɔn na. Bon après wagati min ale nana k'a bɛ furubato fɔ ne ye donc a tun tɛ se ka kɛ cogo si la quoi hali sisan o
problème ni bɛ ne na ne na docteur ɲininka ne y'a sɔrɔ solution dɔ b'a la quoi. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Ka taa dɔgɔtɔrɔso la. n'a ma lajɛ solution tɛna don a la o f'a ka lajɛ. Ok. E na yɔrɔ bɛ ni docteur ne tun bɛ se k'o de ɲininkali kɛ. ou bien bɛ numéro di quoi. Awɔ numéro bɛ tila ka d'i ma. Ok. I bɛ téléphone bila n bɛ tila ka numéro d'i ma. N'Ala sɔnna ma. Ok nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna. Allo Lamisu. Mansu kuma b'i bolo. Somɔgɔw. Nba. Somɔgɔw bɛɛ. Baasi t'an na. A ka émission de la n tɛ foli. Foli diyara n ye. I ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna wa? Allo oui. Maa ni ce. Ale taara nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna. Allo oui an tulo b'i la oui. Somɔgɔw don. Maa ni ce. Lamini dɔn. Awɔ. Voilà ne tun bɛ fɛ ka docteur ɲininka. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Problème saba de bɛ ne na n bɛ fɛ ka fɔ rapidement pour que n kana u ka temps ta. Ni daji caya bɛ ne na kosɛbɛ hali n dalen sufɛ. Solution foyi t'a la a bɛ n sɛgɛn a bɛ bɔn kunkolodonna yɛrɛ sanfɛ. A kelen ka sɛgɛn. Filanan ye mun ye o ye gɔrɔntɔli. O fila kɔni kɛmɛ ka n degun kosɛbɛ yɛrɛ de. N tun bɛ fɛ k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ solution b'o la. Awɔ ninnu si tɛ fɛn ye mun bɛ se ka ɲɛnabɔ. Volume de t'a la i jɔ n b'a bila o faralen na n tulo t'i la kosɛbɛ quoi. Allo. Awɔ n ko nin si tɛ fɛn ye mun bɛ se ka ɲɛnabɔ ko n'i ma lajɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ. I ni dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye. A bɛ se ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ kɛ n'o tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ tan. A y'o mɛn n'Ala sɔnna ma bataki caman cira dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale dalen bɛ su fɛ ale bɛ yɛrɛmasɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a ma foyi kɛ a yɛrɛ ma ten ko o yala ko o ye ko ɲuman ye wa? A dɔw tɛ bana ye o. Ni fari ɲagalen don dɔrɔn a tigi b'a yɛrɛ sɔrɔ. K'i da k'i concentré. A bɛ se ka kɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ k'a to sogo yɛrɛ la. K'a sɔrɔ a dɔw tɛ bana ye. A bɛ faamu n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 dɔgɔtɔrɔ ko hémorroïde ni estomac ko hémorroïde b'ale la estomac b'ale la ko en même temps ayiwa kurusi jala la gosilen don nin saba bɛɛ bɛ se ka kɛ adamaden na. Hali bana tan bɛ se ka kɛ adamaden na. Minɛnw de b'i la o. Minɛn fɛn fɛn b'i la a kelen o kelen bɛ se ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ a kelen o kelen bɛ se ka tiɲɛ. A bɛ n'a fɔ Lamini e ka mobili ou bien minɛn bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ. N'i y'a ye a bɛɛ tɛ ka tiɲɛ n'i y'a ye a bɛɛ tɛ ka tiɲɛ c'est que n'i y'a ye mun tiɲɛna i b'o labɛn joona ale fana ka tiɲɛni kan'a to dɔ wɛrɛ ka tiɲɛ. Hadamaden fana la minɛnw bi o cogoya kelen de la. I bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bi minɛn dɔ la sisan e t'o kɛ koba ye. E bɛna wuli a kama tuma min na o y'a sɔrɔ o minɛn yɛrɛ tiɲɛna yɛrɛ f'a bɛ ka don dɔ wɛrɛ la. Parce que u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de. O ye tiɲɛ ye dɛ ni mobili ko k'a bɛ tiɲɛ tuma la k'a tugu ɲɔgɔn na. Dɔgɔtɔrɔ a k'ale cɛ y'a gɛn nin y'a kalo 6 ye ko furubato nɛgɛ b'ale la k'a b'a fɛ ka segin a cɛ fɛ yen ko cɛ bannen don ka dayɛlɛ ko aw bɛ se k'a dɛmɛ ni mun de ye. Fo ni misiri in ko kuma na n'o tɛ ale bɛ ka mun fɔ o tɛ bana ye o. Awɔ. Cɛ y'a gɛn a bɛ mɔgɔ ɲini ka da kan ka taa dili la kɛ. Cɛ ma nɔgɔ.
delili kɔni bɛ kɛ o la delili bɛ kɛ nka delili bɛna kɛ cogo di sa ale a kuma na cɛ fɛ ka dɛsɛ o a tɛ mɔgɔ yi dɔn ani cɛ o fana bɛ yen dɛ Lamini silamɛw bɛ yen cɛ teriw bɛ yen cɛ a kɔrɔmusow bɛ yen a tɛ dɛsɛ mɔgɔ la dɛ a ka taa i surunna don ko t'ale surunna don kɛ t'ale surunna don ale gɛnna furubato lɔgɔ b'ale la Lamini ni cɛ ma sɔn fiyewu sa tɛ jɛ a ka cɛ wɛrɛ ɲini o kɔni kalo 6 o mɛnna ne Lamini dɔgɔtɔrɔ ko éjaculation précoce bɛ se ka kɛ masturbation nɔ ye wa ko yala ko fura b'a la wa awɔ masturbation bɛ se k'a bila mɔgɔ la yala fura b'a la fura bɛ dépend a sababu de la ale ta sababu f'a ka dɔn ale y'a bila a kunna k'a fɔ masturbation dɔn nka n'a taara dɔgɔtɔrɔso la ɲɛfɛliw mana kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye u yɛrɛ bɛ yala mun to ye n'Ala sɔnna ma épilepsie dun ko bɛ furakɛ cogo di épilepsie fana o ye kirikirimasiyɛn ye ale fasugu ka ca donc furakɛli kuntalajan don mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔ mana fura d'u ma fura bɛ se ka san 2 kɛ hali ni crise t'a tigi la ni san 2 dafara fura bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban nka dɔw bɛ yen n'o y'a ye crise tɛ yen dɔrɔn u bɛ fura jɔ olu kɔni fɛ nin y'a bannen donc a bɛ se ka kɛ gɛlɛya b'a tigi la m'a sɔrɔ hali fura kelen yɛrɛ t'a bɔ bilen f'a ka kɛ fura 2 ye tuma dɔ la o yɛrɛ t'a tigi lama bɔ donc furakɛli kɔni épilepsie ta fanfɛla la i bɛ tugu i ka dɔgɔtɔrɔ ka kuma de kɔ donc hali ni bana kɔni banna e yɛrɛ ka hakilila la tant que a m'a f'i ye ka fura jɔ i man k'a jɔ n'i bɛ fura jɔ fana a man ka girin ka jɔ yɔrɔnin kelen n'o y'a sɔrɔ i bɛ deli ka furakisɛ den 2 de ta don o don n'a bɛna jɔ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye k'a kɛ den 1 ye ka wagatinin kɛ n'o bɔra a b'a f'i ye k'a kɛ tilancɛ ye ka wagatinin kɛ n'o bɔra a b'a f'i ye k'a jɔ furakɛli kuntalajan de don dɔgɔtɔrɔ a k'ale ale sen furancɛ kasa man di dɛ ka taa ayiwa kɔmɔkili fanfɛla fɛ ko kasa bɛ yen a ka bon hakili ma ko mun de bɛ yen yɔrɔ ninnu kasa bɔ ko ani fana ko ale worokɔrɔla ninnu ka taa se cɛya fanfɛ k'o bɛɛ jɛjɛlen don ko mun de bɛ se k'o kɛ o ka teli ka kɛ mun ye o ye kaba de ye ka da kan a tigi b'a yɔrɔ siyɛnni mun kɛ f'a mugu bɛ bɔ ni farafin don mɔgɔ farilafin don donc a yɔrɔ in finnen don ka kɔrɔ ka tɛmɛ fari yɔrɔ tɔw kan i b'a ye a yɔrɔ fara bɛ wuli a bɛ faamu n'Ala sɔnna ma an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo baasi t'an na ne bɛ ka tile du mɔgɔ de ɲini koyi i b'o de kan tan n b'o de kan baasi foyi tɛ yen n'Ala sɔnna ma baasi tɛ yen denbayaw don baasi tɛ denbaya la an tulo b'i la oui n bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui ne tɛ fa sunɔgɔ la n t'a dɔn fɛn min b'o kɛ dɔgɔtɔrɔ a ko a tɛ fa sunɔgɔ la a bɛ se ka tile 1 kɛ a bɛ sunɔgɔ a tɛ fa hɛrɛ tilenna i b'i ka radio faga oui an tulo b'i la ne mago bɛ dɔgɔtɔrɔ ka numéro de la bana dɔ bɛ n na dɔgɔtɔrɔ ye 79 28 ayi sisan ne ta kɛra baara ye koyi e y'o fɔ ayi i k'i mago bɛ numéro la numéro dira i ko ayi hɛrɛ tilenna allo ça va oui ça va bien merci kuma b'i bolo Lamini ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ kinkin kɔgɔyɔ kinkin kɔgɔyɔ k'a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma o ba siri minnu kan na ba juru siri minnu kan na dɔgɔtɔrɔ ko kinkin kɔgɔyɔ bɛ yɛlɛma wa awɔ a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma k'a bɛ yɛlɛma k'a bɛ yɛlɛma cogo di n ko banakisɛ de b'a bila mɔgɔ la banakisɛw bɛ yɛlɛma cogoya min na a bɛ yɛlɛma ten de hali n'a bɛ denmisɛnnin min na a b'a to so a tɛna ekɔli la komi ani a dɔw bɛ si ɲɔgɔn kan a tɔɲɔgɔninw an bɛ k'a fɔ o de fɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma
n'u bɛ si ɲɔgɔn kan e b'u bɔ ɲɔgɔn kan bon n y'a faamu hali n'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka si ɲɔgɔn ka dama tɛ d'accord n y'a faamu n'a ka su yɛrɛ cɛ ala ka nɔgɔya k'i ye an tulo b'i la hɛrɛ tilenna Mansu kuma b'i bolo ne mago bɛ docteur de la problème dɔ de bɛ ne dala tonton Lamini oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui ne t'o cɛ fɛ i t'a fɛ ayi ala ye ne dan cogo la dɔgɔ min dan cogo de don wa a problème ba de bɛ ne la k'a tɛ cɛ fɛ dɔw de bɛ k'a jarabi n t'a dɔn fɛn fɛn de don i t'i cɛ fɛ wa i tɛ cɛ de fɛ n tɛ cɛ yɛrɛ de fɛ o problème min de don cɛ dɔ m'e furu wa ne furulen don si fo den bɛ n bolo den jeli den 3 mais e y'a dɔn cogo di k'e t'i cɛ fɛ parce que la tɔgɔ n'a ye ko a bɛ gɛrɛ na a bɛ digi ne la hali ne tɛ fɛ cɛ k'a bolo magali la mais komi ala ko ni fɛn ne bɛ siran o le quoi mais ne ma deli ka cɛ kanu fɔlɔ n dusukun na ko yasa ko cɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔnya ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kabini ala ka ne d'a ma da kɛnɛ la i tɛ ala deli ala deli ko in kamanagan bɛ ne la a bɛ ne don ne ka furu la ni sera i b'ala deli de non a ma se ala deli yɔrɔ ma ko ye monsieur ko il faut juste comprendre e ko n'a bɛ s'i ma k'a bɛ digi la de wa ayi dɛ o tɛ cɛ yɛrɛ ka gɛrɛ la a man di ne yɛrɛ de ye ale y'o den sɔrɔ e fɛ n t'a dɔn fɛn fɛn minɛ a bɛ n tɔɔrɔ a bɛ n degun wa cɛ jarabi tɛ ne minɛ mun de jarabi b'i minɛ fosi ne t'a dɔn fɛn ne kɔni furula joona a bɛ se ka kɛ o de don wa n t'a dɔn min ne kɔni don i furula k'i to san joli la san 12 i bɛ san joli la sisan ne bɛ san 19 la e ni cɛ ye ɲɔgɔn ye de wa ou bien jagoya ale bɛ san joli la a fana ye denmisɛn de kasi a ye ne furu ka sa tɛ san 20 bɔ c'est là juste envie a fura ye min ye dɔrɔn n'a ni cɛ de sera ka kuma a bɛ jarabi sisan fo k'a mago sa elle n'a pas été draguée il faut qu'elle soit draguée e bɛ kumaɲɔgɔn ye ni cɛ fɛ ayi ale tɛ o ale tɛ n'a sera ne ka furu sa ne ko ka di n cɛ de fɛn bɛɛ kɛ ne n'a n'a bolo magali la de bɔ ne dusukun na ne b'a musala ka fa yɛrɛ nana dɔn cɛ na ne ko man di ne ka sɔrɔ a ko ka di ne ye dɛ ala ko sa kanu mɛ na mɛ ni n'a ye dɔrɔn ne dusu bɛ kasi n ja bɛ tigɛ a ma se ka bɔ na non a bɛ cɛ in fɛ i bɛ cɛ in fɛ yɛrɛ mɛ i t'a dɔn de ne b'a fɛ yɛrɛ mɛ i t'a dɔn e t'a dɔn voilà ne tɛ fɛ yɛrɛ de dɔn o ko in ni kamana ayi i bɛ fɛ dɔn i bɛ fɛ ka fɛn min dɔn n'o sera i ma don o don e mako sa ye dɛ parce que mɔgɔ t'a dɔn k'i b'i diya fo n'i y'i goya bɔn ala kana goya nin si ma i y'a faamu voilà i n'a fɔ sisan e k'i sigi ka furu la dɔrɔn min fɔra i k'o kɛ ni cɛ ye diɲɛ ɲɛsin ma i fana bɛ diɲɛ nin ta n'o tɛ i b'a fɛ dɛ et puis i bɛ cɛ fɛ yɛrɛ de mais i t'a dɔn a dogolen don i farikolo la i sɔnɔmɛ kɔnɔ de o tɛ ko tɔmɔ la bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn a ma deli ka voyager ne cɛ yan a ma deli ka ma bɔ i la a bɛ bɔ ne kɛrɛfɛ a bɛ kalo 4 kalo 5 kalo 6 bɛɛ kɛ a ɲɛnafin t'i minɛ ne ka sɛbɛn de hali tan ni cɛ tɛ yan a bɛ se ka ɲɛnafin tɛ ne minɛ a bɛ se ka ne bɛ nkalon dɔrɔn de tigɛ a bɛ se ka filanan ta o ka ne yɛrɛ de la k'a fɔ n k'a kɛ ala kama ka muso filanan fura k'an to yen a ma sɔn k'i to yen wallahi a i tɛ to yen dɛ i bɛ sigi i bɛ to furu la ka to yen wa mun na ne t'a dɔn min don tɔrɔ la min kɛra nin bɛ ne la yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ ka fura ɲini nin na kunkolo tɛ to k'a dimi ayi e k'a ɲini ko la tan parce que e bɛ ka yɔrɔ min ɲɛɲini o tɛ bana tɛ n na fosi tɛ n na kunnafɛn tɛ n na mais naturellement yɛrɛ de cɛ jarabi tɛ ne la e dun k'i diya a bila i kunna ko i cɛ jarabi b'i la a bila i kunna i ka baara kɛ n'a ye a bɛ na n fɛ a k'an dɛmɛ de a ka ɲ'an ma yɛrɛ ala kama yɛrɛ k'an dɛmɛ nin ko in na o de bɛ ka f'i ye kɛ e k'a bila i kunna ko ne cɛ jarabi bɛ na n'i ye min bila i kunna dɔrɔn i fari bɛ baara kɛ n'a ye e m'a ye fatɔ bɛ taa jinɔgɔ min yan a b'a kunna de ko jinɔgɔ in ka ɲi de koyi e ma denmisɛnnin fitinin kalo 5 kalo 4 ne y'a sigi po kunna n'a ye bo kɛ n'i bɛna taa a t'a dun wa ale yɛrɛ fɛ fɛn ɲuman de don
donc ni kunkolo ye fɛn min miiri dɔrɔn i fari bɛ baara kɛ n'a ye parce que a bɛ kunkolo la directement e cɛ in commande ye n'a gɛrɛla la a bɛ goya e kan i fari b'a ban de i y'a faamuya a bila i kun na ne cɛ in ko ka di ye i b'a ye sisan i fari b'a ta ten cɛw dɔw tɛ o kɔ dɛ a b'a cɛ fɛ sa a b'a cɛ fɛ a yirala i bɛ min fɛ a yirala a bila i kun na n bɛ n cɛ fɛ ni Ala sɔnna ma a donna furu kɔnɔ denmisɛnniya la a ma cɛ m'a draguer a ma o fɛn ninnu ɲɛdɔn bon yala cɛ yɛrɛ fana hakili bɛ ka jigin o ko ni ninnu na parce que denmisɛnniya kow don a ma nɔgɔn o de bɛ ka ko gɛlɛya dɔɔni n'an tun ye cɛ de sɔrɔ sisan monsieur Lugo a yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ɲini n'Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ o ko tɛ dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ ka taa wa n tɛ n cɛ fɛ n dusukun na awɔ furubato yɛrɛ dɔw kɛn bɛ ka koniya n tɛ n cɛ fɛ o fana bɛ yen nɔ o de y'a to ne ko Lamini tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ dɔn ko la k'a sɔrɔ u si ma sa ye kunkolo ma kɔgɔ ka bɛn a ma n y'a f'i ye i ka kuma la n ko denmisɛnnin cɛ tɛ muso tɛ cɛyaminɛw b'a la nka cɛ tɛ muso fana musoyaminɛw b'a la nka cɛ tɛ n'a hakili kɔgɔra o de la a bɛ minɛn ninnu nafa dɔn sinon minɛn ninnu kɔni n'u nana ten dɔrɔn a bɛ n'a fɔ don dɔ la ne ni karamɔgɔ dɔ kun bɛ baro la an kun bɛ ka baro kɛ kuranɛ kan a bɛ fɔ de wajibikɛlaw b'a f'i ye o Lamini ko nin bɛ kɛ den na k'a to a ba dɛbɛ la kalo 3 o tɛ yan mais ne mun ye dɔgɔtɔrɔ ye ne bi échographie kɛ den na ka kɔnɔbara to kalo 2 la ne ɲɛ b'a la dusukun b'a la wa a bɛ panpan o tuma na dusukun bɛ panpan o tɛ nin ye o ye din de ye donc dusukun min bɛ panpan a bɛ balo la donc pour dire que kuma dɔ la karisa bɛ balo la ani nin b'a la o tɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen parce que minɛn mun filɛ nin ye n'a bɛ panpan n'o ye dusukun ye a bɛ n'a fɔ ɲɛkili mun b'a la a bɛ n'a fɔ sen mun b'a la a bɛ n'a fɔ tɛgɛ mun b'a la donc olu ka fɔli la hali n'o b'a la o tɛ nin ye hali ni dusukun b'a la a bɛ ka panpan o tɛ nin ye donc hadamaden fana hali n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ san 12 la walama a bɛ san 9 wala san 8 musomanin y'a ka règle ye san 8 o kɔrɔ ye a kɛra baliku ye o fari sira dɔ fɛ mais est ce que kunkolo la a kɛra baliku ye pour que kunkolo la ni a tigi a denmisɛnninlama dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali baliku dɔ fari la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ san 20 na mais denmisɛnnin kunkolo de b'u la denmisɛnnin hakili de b'u la hakili ma kɔgɔ ka se bon furubato ta fanfɛla ne y'a f'i ye Lamini mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ degun sɔrɔ u ka hadamadenya la i bɛ taa sɔrɔ a ma daminɛ n'olu yɛrɛ ye a daminɛ ni bangebaaw de ye i bɛ taa sɔrɔ bangebaaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ dɔw bɛ se ka kɛ den bɛ bɔ o kalama o b'a to furuko ninnu ni furubato ko ninnu bɛɛ nɛgɛ bɛ bɔ ale la n'i ye se k'ale yɛrɛ ni laada tilenni yɛrɛ tɛ a b'a si bɛɛ kɛ a tɛ furu ka d'a kan a ye fɛn dɔ y'a la mun y'a to a y'a koniya a bɛ se ka kɛ cɛ fanfɛla ye a bɛ se ka kɛ muso fanfɛla ye dɔw ta fana i bɛ taa sɔrɔ dɔw y'u sɛgɛrɛ ni bingani sira ye maa mun sɛgɛrɛ ni bingani sira ye f'a donna a hakili la ka d'a kan bingani kɛra a ka kuma na o y'a sɔrɔ hakili b'a bolo o bɛ fɛ ka cɛya ɲɛna bilen dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ furubato ninnu tellement somɔgɔw y'a fɔ a tigi ye k'a lanɔgɔ u n'o mɔna hali sisan m'o kɛlen ka kɛ baliku ye u fari tɛna kunu bilen ka d'a kan furubato mankutu mun fɔra mankutu mun dara furubato ninnu kan mankutu jugu donc hali sisan mun ale sera baliku ye a kan k'a ko kɛ a tɛna kɛ parce que kunkolo yɛrɛ kɔnɔna la a blocage kɛra yen nɔ ka ban donc sababu ka ca bon dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni ko kun tɛ yen nɔ farilaji dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ mɔgɔ la a bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso la o farilaji in de b'a to nɛgɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ cɛla kala n ko dɔ fana bɛ yen mun bɛ musola kala o b'a to a tigilama fana ye muso ye muso fari ka magan nɛgɛ bɛ don a la furubato ta fanfɛla la a bɛ wasa sɔrɔ
i bɛ taa sɔrɔ o farilaji in fana o dɛsɛ bi musolaka dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛ farilaji yɛrɛ de ka ca u la f'olu yɛrɛ kɔni tɛ kɛ cɛ yɛrɛ fɛ bilen de u bɛ kɛ muso fɛ de k'a d'a kan olu yɛrɛ u b'u yɛrɛ jate cɛ de o de y'a to i bɛ mɔgɔ fila ye Lamini bɛɛ b'i wolo diɲɛ la hakili sira fari sira fɛ bɛɛ b'i wolo i tɛ cɛ bɛɛ b'i wolo homosexuel t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na bamanankan na homosexuel denmisɛnnin bɛɛ b'i wolo wagati min na o b'a sɔrɔ homosexuel don maintenant ni si bi ka taa ɲɛfɛ ani éducation mun bi d'i ma éducation in de b'a to i bi choix dɔ kɛ mun b'a to n'i ye muso ye i bi kɛ parce que e bi yɔrɔ min na éducation mun kɛra o kun e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ muso tɛ kɛ muso fɛ cɛ tɛ kɛ cɛ fɛ donc cɛ bi kɛ muso de fɛ muso bi kɛ cɛ fɛ n'i taara yɔrɔ la mun éducation yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ muso fila de bi kɛ ɲɔgɔn fɛ e fana bɛ se ka o sira taama ni cɛ fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana b'o o sira taama donc pour que k'a f'i ye hadamaden déjà an programmelen don Ala fɛ ka kɛ fɛn dɔ ye mais lamɔ de b'a to a tigilama a bi o sira bila c'est comme tout de suite sisan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko ko n'i ye den wolo donc i bɛ taa sɔrɔ den bi kɛ i dɔ ye o kɔrɔ ye di i hinɛ b'a minɛ parce que den mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni mɔgɔ min bɛ Faransi sisan Lamini a tigi ye den wolo Faransi dɔrɔn a ye den ta ka na n'a ye Mali la yan nɔ den yɛrɛ t'ale dɔn fiyewu le fait que den bɔra e kɔnɔbara la le fait que den kun b'e kɔnɔ fo ka san 9 dafa walama kalo 9 dafara o t'a to den bi kɛ e fɛ koyi n'a y'i diya i ka gɛlɛya sɔrɔ tin na fo ka taa se opération ye den t'o si kalama o den lamɔna maa mun bolo o de tin b'a la hali n'a lamɔna woloyɔrɔ ni mɔyɔrɔ tin tɛ kelen tɛ hali n'o y'a sɔrɔ a lamɔna wulu de bolo wulu in de tin bi don a la o de y'a ba ye an fɛn fɛn filɛ nin ye Lamini n'an sigilen don kɛnɛ in k'an ye ɲɔgɔn dɔn don min na ka n'a bila bi la Ala k'an kisi ni fɛn dɔ mana dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sisan nɔ y'a dɔn o tin bi parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais Radio Mali bɛ tile ka communiqué kɛ ou bien an bɛ tile ka communiqué mɛn ka Safatu a tɛ foyi k'i la parce que e t'a tigi dɔn mais il suffit que dɔ taga ka fɔ e bɛ mun dɔn a bɛ sina ka kinikini dɔ lase i ma voilà a bɛ faamu an tulo b'i la yɛrɛ tilenna wa allo an tulo b'i Vansu kuma b'i bolo ko baasi tɛ nba ne ma fɛ ka docteur ɲininka docteur ne muso dilan ka d'a ye kojugu mais est-ce que a bɛ se ka problème lase ne ma aw bɛ furubato kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ joli bon siɲɛ 2 o tɛ koba ye o tɛ baasi ye a faamuna ale yɛrɛ ma record bati yɛrɛ o tɛ baasi ye ok n y'a mɛn Ala k'aw la n'Ala sɔnna a ma nɛgɛjuru ye 21 foni fo 14 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo docteur Mansu ala bɛ somɔgɔw baasi t'an na kɔri baasi tɛ yen aba problème dɔ de bɛ ne da la dɛ tɔnɔ a ka n dɛmɛ ni hakili ye pour que hakili bɛ se ka sigi cogo min na ne cɛ dɔgɔnin de y'an wele ka bɔ Segu ka na k'an ka na sigi ɲɔgɔn fɛ ne cɛ yɛrɛ ye maître de ye Segu mais an nalen k'a bɛ jɔ ni dépense bɛɛ ye k'a ka fɛn bɛɛ kɛ parce que u ka musokɔrɔba y'a insisté ko o ka na an ka na quoi k'a bɛ denmisɛnninw ka école sara donc kɔrɔkɛ ka da foyi kɛ a k'a ka sara ta dɔrɔn k'a bɛn a yɛrɛ ma pour que a yɛrɛ se ka terrain sɔrɔ a yɛrɛ cogo min na mais an danna même pas 15 jours a ko denmisɛnninw ma ko avant k'u ka taa école la k'u ka baarakɛdenw dɛmɛ baara la quoi donc n'u nana fɛnɛ u ka baarakɛdenw dɛmɛ baara la fa ko ne y'o ɲɛfɔ fa ɲɛna n cɛ ɲɛna sisan o ko mais k'o tɛ ka ɲɛ ko denmisɛnnin ka hakɛ dɔ de ye kalan ye samedi ni dimanche u bɛ se ka kalan kɛ baarakɛlaw dɛmɛ mais k'a kɛ don o don k'o tɛ se ka ɲɛ quoi o kuma min fɔra dɔrɔn o de kɛra problème ye donc
finalement a yoro ñini fo yoro wéré ka en blay ki décharger ka bo nga pembela ne be ka ñere ñini nga o kuma hakila muna ay wele ka bo segu ne sambi saban ko de ken sigile mesigu nga foi tisi mo ma ñere ala inde me ñere be nga problème beji menna na ba ma wo anti foi do anno mbudi kamana ganchela kwa ngomba wele ka anye pa nyana purge afsika ande men hakili chume allo d'autre ebsika jabi ebi barad lab moko yama ay e chebi rajmi ne chebe segudi ale bi barad ne nyati sigu kuna ela yano parce que mo biti sigi i che sigi be yoro munadi ne nyati sigu kuna yawo kam don folo me decision ta kana ya ne nyata la kumuna e boy che kora kana ka suri ka baraka yoro yerete e ga ni pamya u bade u insiste ko chenka nani awnye ku ka bose u kana faranyo u balma ke che sabadidu ale de korobale donc kale kana saka soro u mana kwa oyo a insiste dogoni korege de welo la kana sa nere ko ngune tina ko ngo parce mo bi doro mina kan yeni nu bi deme mi ku Lamine bi mun faye dron o de ka fo muso sigiyoro te i che basigiyoro yi kuy muso sigiyoro yere te i fani basigiyoro yi i sigiyoro yi i che sigiyoro di kamini do muna e bi furo ama i ko de koni atara yoro muna mbitai o da to hal mali yere sharia la i bita soro mo munu bi gouvernement la no bi ka barake étatique donc i bita soro sharia yere be mun ba jiran ka fo nogoya bise ka ke karsa no ya soro atigilama a che sigimbero na wala sa abise ka ta sigi a che koro bon adugun chaman fana docteur we ina fo baw mala baw be a jagwa yere de buramso ka to o karafe nga o fana nango kamanda do fana samse ka sufla go kumala a chaman taye de abisran de mananata isigi fa muso mananata denga wari alete na war soro tuguni a chamaye kliaye a chamaye aniye ni bonkoro ya munde bike akadi denga ya muso ka akuma ka chakwa maka chade mais ntaye ka kana sigi ba ko ya parce que ku ka farajon ka ya ka farajon ka kayinga nga na ayebo uka kata ibrahim da mona wirla itire gini o yere may fara ñogon kay parce que do bu jaw dutigi ni dutigi ten est ce que o fara ñogon kay ten sigi dona do ka dutigi be do tati parce que fara ñogon kay ne hakla o ye musogorba deunde kana fara ñogon ka no ya soro market déjà donc tlali de ke sisano donc cheni muso farala de ka sababu ke bay o du mankan c'est le dilemma ni ke bozo ni ta sama ka boy ke ho aka siga no na labin antle bila retlena allo nega jure muga ni kele foni fu tan kele antle bila retlena wa oui bastana balsen problème do benedala ambe docteur de ga wati kan problème nunu ye sini sufede ya fam nala sonana docteur ambe bita blanc docteur ka numéro est 79 28 55 47 79 28 55 47 numéro mi makobala kofe ka hakilna do nyini Michel Ngambi fo docteur ambi fo ni kuma bora na digra mo mi no tiki ka haketu ayo na la sona ma kambe sini sufe inshallah dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye kasi kati jadu mangeo deleki te bambolo deleki banyo mate banna hajakana
te baboro bongolire kasa duma te banna jida kono sambara te bamboro talongere ma te banna hajabana dipir te babolo dipir kompile te banna hajakana